बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नावल स्कॉटिश में खुशामदीद। हमारे आज के नावल का नाम है ज़िंदगी फूलों की ईद और इसकी राइटर हैं शाज़िया मुस्तफ़ा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। अधूरा है हर एक सपना हमारा, कभी झूले कभी सावन नहीं है। ये मर जाती है अपनी मौत खुद ही, मोहब्बत का कोई दुश्मन नहीं है। वो घर में दाखिल हुआ तो कोई चीज़ जलने की बू आ रही थी। घबरा कर तेज़ी से कॉरिडोर का डोर खोल के अंदर की तरफ दाखिल हुआ। किचन में उसे बाबा कुछ करते हुए नजर आए। क्या जला दिया बाबा आपने? वो हॉल रूम का पंखा ऑन करने स्विच बोर्ड तक आया। पूरे घर में धुआं ही धुआं हो रहा था। क्या कर रहे हैं बाबा, हटिए आप। उसने ज़बरदस्ती सुल्तान अहमद को हटाया, जो पता नहीं क्या पकाने में इतने महब थे। यार भूख लग रही थी, पराठा बनाने की कोशिश कर रहा था। वो वाकई भूख से बेहाल लग रहे थे। ये पराठा आपसे नहीं बनेगा, मैंने पराठे ला के तो रखे थे, वो क्यों नहीं फ्राई करके खाए? सुबह ही ख़त्म हुए हैं, फराज ने कहा। इतने छोटे छोटे पराठे मेरे चाटने वाले भी नहीं होते। ये फराज भी बस, मैं पूरे 8 पैकेट लाया था। वो तुम्हारी लाडली 2 पैकेट बना के स्कूल ले गई है। कह रही थी उसकी फ्रेंड्स ने आज पार्टी रखी है, सब कुछ ना कुछ घर से ला रहे हैं, इसलिए वो पराठे ले गई। बाबा ने तफसील से दोनों के बारे में बताया। वह आज उनके लिए ब्रेड सेक रहा था। लीजिए आपका खाना रेडी है। ट्रे में ब्रेड और 2 अंडे फ्राई करके उनके आगे रखे। बाबा अब आप सीरियस हो के सोच लें, पूरा दिन अकेले पड़े रहते हैं और इसमें बुराई भी नहीं है। कम से कम घर में कोई औरत तो आएगी। वो खासे संजीदे लहजे में बोला और ऐसे बोला जैसे उनका बुजुर्ग हो। सुल्तान अहमद ने तीखे तेवरों से उसे घूरा, क्योंकि वह आज का रोज़ का सबक यही होता था। जवान औलादों के आगे मैं शादी करता अच्छा लगूंगा? बाबा आप अभी भी डैशिंग और हैंडसम हैं, मेरे बड़े भाई लगते हैं। ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं। वो झीम के ज़रा गुस्सा भी हुए। इस वक्त उन्हें भूख ज़्यादा लग रही थी और वो इस रोज़ रोज़ के मौजू से बेजार हो गए थे। मैंने तुम लोगों को सर चढ़ा रखा है, इसलिए तुम आज बाप को ये मशवरे दे रहे हो। शादी मुझे तुम्हारी करनी है, कान खोल के सुन लो। उन्होंने कतई और हतमी फैसला दिया। वो उन्हें देखने लगा। सुल्तान अहमद ने सिर्फ अपने बच्चों की वजह से दूसरी शादी का नहीं सोचा था। रोहा सिर्फ चंद माह की थी और सायरा बेगम सिर्फ बुखार में मुब्तला होकर छोड़ के चली गई। नन्ही रोहा को उन्होंने कैसे पाला वही जानते थे। वहाज इस वक्त 14 साल का, फराज 7 साल का, और वहाज ने भी अपने दोनों छोटे बहन भाई को बहुत अच्छी तरह रख के बाबा का साथ ही दिया था। ये नामुमकिन है, वो उठने लगा। वहाज तुम्हारी उम्र हो गई है शादी की, और मैं समझता हूँ कि बहू घर आएगी तो घर को वही संभालेगी। ज़रूरी है वो घर ही संभाले? क्या पता घर ही अलग बना ले। वो तुर्की बतुर्की बोला। तुम खुद को मजबूत बना के रखोगे और मोहब्बत प्यार से तो क्यों अलग घर बनाएगी वो? मैं तो ये कह रहा हूँ, क्या पता उसे आते ही ससुर और देवर नंद खटकने लगे, क्योंकि अक्सर लड़कियाँ अलग घर की फरमाइश करती हैं शादी के बाद। बिला वजह कोई लड़की अलग घर की फरमाइश नहीं करती। सुल्तान अहमद उसकी उल्टी सीधी बातों से अक्सर परेशान और फिक्रमंद हो जाते थे। वो शादी का मफहूम ही गलत समझता था, जबकि वो समझते थे रोहा बरी हो रही है तो घर में एक औरत का होना ज़रूरी था। बाबा आपको नहीं पता, ये लड़कियां कभी मैच्योर होती ही नहीं। बेवकूफ़, अकल का खाना खाली। अगर हर लड़की समझदारी से चले तो मुल्क में सुधार आ जाए। फजूल की बात नहीं करो, तुम्हें अपने घर की सुधार की ज़रूरत है, मुल्क के सुधार की फ़िक्र छोड़ो। उन्होंने दुरुस्त लहजे में उसे सरजनिश की। वह आज मुस्कुराने लगा। वो अक्सर ऐसे ही बात को घुमाता था। मगर ये तय है, मैं शादी बिल्कुल नहीं करूँगा। वो भी पुरजोर लहजे में जता के चला गया। बेवकूफ़ लड़के, तुम्हें भी बीवी की ज़रूरत है। ये जो तुम पर हर वक्त गुस्सा सवार रहता है, बेतरतीबी की वजह से वो सब ख़त्म हो जाएगा। वो भी नौजवानों के तकाज़ों को खूब समझते थे। गुस्सा तो मुझे आपकी ज़िद पर सवार रहता है, आप ही शादी कर लें। उसने हाँक लगाई। ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं, वरना मैं तुम्हारा बाइकआउट कर दूंगा। बाबा की आखिरी धमकी बस यही होती थी। वो करते भी ऐसा ही थे। 1-2 दिन तक वह हार से बात करना बंद कर देते। अच्छा सुने, मुझे बता दें रात के लिए क्या लाऊं? रोहा और फराज आ जाएं कोचिंग से, फिर उनसे पूछ के लाना। सुल्तान अहमद डाइनिंग टेबल से ट्रे उठा के किचन में ले गए। वो खासे कमज़ोर और बीमार भी रहने लगे थे। ब्लड प्रेशर बात बात पर बढ़ जाता। शुगर अलग हो गई थी। मीठे के शौकीन थे और अब छुप के खाते थे। वाह भाई, क्या ज़बरदस्त सीन था। बस हीरो हीरोइन से मोहब्बत का इजहार नहीं करता था। तुम आहिस्ता बोला करो, अम्मी ने सुन लिया तो फिर से ज़बरदस्त डांट पड़ेगी। शबनम भाभी ने उसे समझाया। आहिस्ता ही तो बोल रही हूँ। तायशा ने डाइजेस्ट जल्दी से रैक में छुपाया। अम्मी की डांट पड़ सकती थी, क्योंकि वो यहीं लाउंज की तरफ आ गई थी।
तुम ऐसे ही बैठी हो? मुनीब के कपड़े इस्त्री करने को कहे थे, इधर आके बैठ गई। उन्हें वो टीवी देखती नजर आई तो वो सरजनिश किए बिना फिर भी नहीं रही थी। तायशा का मुंह बन गया। अम्मी, मॉर्निंग शो ही तो देख रही हूँ। शबनम भाभी मुस्कुरा रही थी। वो सबूर के लिए फ्राइड राइस बनाने की तैयारी कर रही थी। वो सुबह स्कूल जाते हुए लंच में बनाने की फरमाइश करके गया था। तुम्हारे मॉर्निंग शो को आग लगे, उठो जल्दी इस्त्री करो, और हाँ, उसके अलमारी के कपड़े भी तह करके रख देना, सारे बिखरे पड़े हैं। अम्मी, मैं इकलौती हूँ, ज़रा भी आप मेरा ख्याल नहीं करती। मुझे तो ऐसा लगता है मैं लय पालक हूँ। वो मिनमनाती हुई चिढ़ के गोया हुई। ज़्यादा फजूल बकने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा क्या मतलब है? अकलौती हो तो सर पर बिठा लूँ? अम्मी, मैं अब ऐसा भी नहीं कह रही। अम्मी ने टीवी ऑफ कर दिया तो वो खिसिया गई। तुम्हारे बाप और भाई ने तुम्हें नकारा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ससुराल जाके बस ये रिसाले, टीवी और ड्रामे ही तो देखोगी। क्या मतलब है ससुराल जाके लड़की को ये सब देखना मना होता है? वो तुर्की ब तुर्की बोली। फजूल की बातें करवा लो इससे तो बस। जाओ तायशा, अम्मी तुमसे जो कह रही हैं वो करो, क्यों उन्हें गुस्सा दिलाती हो? शबनम भाभी ने उसे प्यार से समझा के उठने को कहा। वो तो शुक्र करो तुम्हें बहावत भी अच्छी मिली है, वरना तुम जो इतनी पटर पटर बोलती हो सब बंद हो जाती। जब सारा काम खुद करना पड़ता। रिफत को बहू अच्छी मिली थी, वो शुक्र अदा करती थी, जिसने घर की जिम्मेदारियों में उनका हाथ बटाया हुआ था। शबनम भाभी मुस्कुराने लगी। तायशा की सिया के उठ गई। उसका जहन अभी भी डाइजेस्ट की हीरोइन में ही उलझा हुआ था। हीरो ने अभी तक मोहब्बत का इजहार जो नहीं किया था। क्या सारे मर्द ऐसे ही होते हैं? शादी के बाद बीवी से मोहब्बत का इजहार भी नहीं करते? अरे, थोड़ा रोमांस भी तो होता है। वो मुनीब के कपड़े प्रेस कर रही थी और साथ साथ खुद से भी हम कलाम थी। सारा का मंगेतर तो उससे मोहब्बत और प्यार का इजहार करता रहता है, अभी सिर्फ मंगनी हुई है। तायशा को अपनी खालाजाद कज़न याद आ गई, जिसकी अभी गुज़िश्ता दिनों ही मंगनी हुई थी। उससे दोस्ती भी थी, बहुत थी, दोनों बातें भी खूब करती थी। पता नहीं मेरे नसीब में क्या होगा, कहीं खड़ूस ही ना मिल जाए, चची जान के भतीजे जैसा, जो मुस्कुराता भी नहीं। खुश, ये क्या सोचने लगी? मैं उसे क्यों सोचने लगी? जल्दी से खुद को सरजनिश की और अलमारी के कपड़े तह करने लगी, वरना अम्मी को फिर डांट सुनने को मिल सकती थी। अलमारी की सेटिंग करके वो बकिया मॉर्निंग शो देखने बैठ गई। दोपहर में तो फ्राइड राइस बना रही हूँ, तुम ऐसा करना सलाद बना लिया। ओके भाभी। वो सोफे पर दोनों घुटने समेट के बैठी हुई थी, फिर ये देखने बैठ गई। अम्मी, काम करके बैठी है, देखने दे, भाभी ने उसकी हमायत में कहा। तुम इसे भी तो देखो, काम से कितना बचती है। काम से बचती नहीं है, बल्कि ये जल्दी करती है। बस इसे थोड़ी तफरीह भी चाहिए। आप जानती तो हैं इस उम्र में लड़कियां क्या क्या शौक़ रखती हैं। इसे सिर्फ रिसालों और टीवी के शौक़ हैं। खाने पकाने से क्या दिलचस्पी है, वो तो तुम इसे बचा लेती हो, मगर इसका भी तो सोचो। ससुराल में हर तरह का काम करना पड़ता है। खुद को देखो, तुम सारे काम करती हो क्योंकि तुम्हें तुम्हारी माँ ने सब सिखाया है। मैं भी चाहती हूँ ये सारे कामों की आदत डाले। रिफत इसलिए भी उसके पीछे पड़ी रहती थी। उनकी देवरानी आमना ने हल्का सा जिक्र किया था अपने भतीजे के रिश्ते का। हो सकता है उनका इरादा हो, और वो उनके घर का निज़ाम जानती थी। माँ सर पर नहीं थी, बाप ही ने बच्चों को पाला था। आमना तो हर हफ्ते जाके भाई की खबर ले आती थी। अम्मी, जब सर पर पड़ेगी कर लेगी, मुझे इसका अंदाज़ा है। भाभी को जैसे कभी उम्मीद थी वो सारे काम खुश उसलूबी से करेगी, और वो अपनी सास को हर वक्त तसल्ली और इत्मीनान दिलाती रहती थी। तायशा को भाभी की ही तो सपोर्ट हासिल थी, इसलिए भी वो फैल जाती थी। आमना फूफो सुबह से आई हुई थी। हफ्ते को बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती थी, इसलिए वो अक्सर हफ्ते को सुबह से ही आ जाती और रात को घर जाती थी। इस बहाने सबको ढंग का खाना मिल जाता। वो कुछ पका के फ्रीज भी कर जाती थी। समझा लो इसे, मेरे सर पर सेहरा सजाना चाहता था इस उम्र में। सुल्तान अहमद ने उनसे गोया शिकायत ही की थी। वह आज पहलू बदल के बैठ गया। उसे इतने शोर से कोफ्त होती थी। असफर, समीर और निमरा के साथ साथ फराज और रोहा का भी शोर था। लगता है भाईजान, आपको ही करनी पड़ेगी शादी। आमना का दिमाग तो बहुत कुछ सोच रहा था, क्योंकि वह आज किसी भी तरह काबू में नहीं आ रहा था। शुक्र है फूफो, आपको भी मेरी बात समझ में आई। शर्म तो नहीं आती बाप की शादी की बात करते हुए? मुझे अगर शादी करनी होती तो रोहा जब छोटी थी उसी वक्त कर लेता, मगर मैंने सिर्फ तुम लोगों का सोचा, मेरे बच्चों पर दूसरी माँ का साया ना पड़े, क्योंकि ये मुझे गवारा नहीं था मेरे बच्चे मुझसे दूर हो जाएं। आज बड़ा बेटा इस काबिल हो गया है कि उसके सर पर सेहरा सजे, मगर वो बाप के पीछे पड़ा है। सुल्तान अहमद खासे संजीदा और बरहम हो रहे थे। आमना ने उनके चेहरे के तासुरात देखे। वो बहुत दिल गिरफ्ता भी नजर आ रहे थे। हर वक्त बच्चों की फिक्र रहती थी। शादी की आपको ज़रूरत है, मुझे नहीं। वहाज ने गोया उन्हें जिताया। इस घर को बहू की ज़रूरत है, और ये ठीक बात भी है। मुझे तुम लोगों के फ़र्ज़ अदा करने हैं। ज़रूरी है मेरा फ़र्ज़ अदा करें, और ये कहाँ लिखा है कि जो आपकी उम्र है उस उम्र में लोग शादी नहीं करते?
اگر میں آپ کی تنہائی کا خیال کر کے ضد کر رہا ہوں تو کیا غلط ہے؟ تم میرے باپ نہیں ہو، میں تمہارا باپ ہوں۔ انہوں نے اسے ڈانٹا۔ وہ آج لب بھینچ کے رہ گیا۔ بابا کا چہرہ درست ہو رہا تھا۔ ارے آپ لوگ تو لڑنے لگے؟ آمنہ درمیان میں بول اٹھی، کیونکہ دونوں باپ بیٹے میں سیریس معاملہ ہونے لگا تھا۔ آپ لوگ میری بات تو سنیے۔ پھپھو میں تو جا رہا ہوں سونے، کیونکہ آج صبح ہی اٹھ گیا تھا۔ آفس سے چھٹی میں نے آرام کے لیے کی ہے، 2 دن آرام ہی کر لوں۔ بیٹھ جاؤ آرام سے اور میری بات دھیان سے سنو۔ انہوں نے وہاج کا ہاتھ پکڑ کے زبردستی صوفے پہ بٹھایا۔ جوان ہو گئے ہو، کوئی بچے نہیں ہو، اور شادی تمہاری ہی ہوگی۔ ایسا میں کروں گا نہیں، اس نے بھی ضدی لہجے میں اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا۔ میں نے سوچ سمجھ کے تمہارے لیے جس لڑکی کا انتخاب کیا ہے وہی اس گھر کے لیے ٹھیک رہے گی۔ تم اسے کچھ بھی کہہ لو، تم اس کی ضد جانتی ہو۔ سلطان احمد اپنے بیٹے کی ضدی طبیعت سے تفکر زدہ رہنے لگے تھے۔ مگر میری بھی ضد ہے اور اسے ماننی ہوگی۔ پھپھو پلیز، اس نے چڑ کے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ بھائی جان، میں نے معیز بھائی کی بیٹی تائشہ۔ وٹ؟ وہ لڑکی؟ کبھی نہیں۔ وہ تو بیٹھے سے اچھل گیا، کیونکہ تائشہ کو وہ جانتا تھا۔ ٹی وی رسالے صرف اس کا خب تھا، دوسری بات اسے کوئی کام نہیں آتا تھا۔ وہ جب بھی پھپھو سے ملنے گیا اس لڑکی کے گن پتہ چلتے رہتے تھے۔ آمنہ جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی، سیدھی سادی لڑکی ہے اور لڑکیوں کی طرح اس میں چلاکی اور مکاری نہیں ہے۔ پھپھو، آپ کو یہ سب کیسے پتا؟ وہ تنزیہ بولا۔ میں تائشہ کو اچھی طرح جانتی ہوں، اچھی بچی ہے، اس لیے تمہارے لیے یہی مناسب رہے گی۔ ایسا تو آپ سمجھ رہی ہیں، اور آپ جانتی ہیں اس لڑکی میں سوائے بچپنے کے کچھ نہیں۔ کچھ میچور لڑکی کا کام ہے اس گھر میں۔ وہ آج اڑیل گھوڑا بنا ہوا تھا۔ اس نے جیسے مصمم ارادہ باندھ لیا تھا شادی نہ کرنے کا۔ شادی کے بعد ساری لڑکیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور پھر جب گود میں بچہ آتا ہے سارا بچپنا ختم ہو جاتا ہے۔ آمنہ اسے خاصے مدبرانہ لہجے میں سمجھا رہی تھی۔ وہ آج نے جھیم کے پہلو بدلا، جبکہ سلطان احمد کے لب مسکرانے لگے، کیونکہ آمنہ جو پلاننگ کر کے آئی تھی اس سے وہ اچھی طرح واقف تھے۔ مگر مجھے اس لڑکی سے کیا کسی سے بھی شادی نہیں کرنی، آپ بابا کی کروا دیں۔ اس لڑکی سے؟ سلطان احمد نے جھٹ کہا۔ نہیں، کسی دوسری لڑکی سے۔ بھائی جان، میں نے تو اپنی جٹھانی سے تائشہ کے لیے بات کر لی ہے۔ پھپھو، آپ نے ایسے کیسے بات کر لی؟ پہلے مجھ سے تو بات کرتی اور پھر میری زندگی کا فیصلہ آپ ایسے کیسے کر سکتی ہیں؟ میں تمہاری پھپھو ہوں، اور پھپھو بھی ماں کی طرح ہوتی ہے۔ تمہاری زندگی کا فیصلہ کر سکتی ہوں، اور یہ فیصلہ بالکل صحیح ہے۔ انہوں نے دو ٹوک لہجے میں اسے جتایا۔ وہ آج تیزی سے وہاں سے اٹھ گیا۔ سلطان احمد سے وہ کہہ گئی تھیں وہ آج کے لیے وہ بات کر چکی ہیں، اور وہ آج کی شادی تائشہ سے ہی کروا کے رہیں گی۔ تمہار سامان کی لسٹ بنا لینا، کیا کیا چاہیے؟ اس نے روحا سے کہا، جو کمپیوٹر کے آگے بیٹھی گیم کھیل رہی تھی۔ یار بھائی، یہ مجھ سے لسٹ نہیں بنوایا کرے، مجھے بہت الجھن ہوتی ہے۔ پھر بعد میں فراز بھائی کہتے ہیں تم نے یہ نہیں لکھا، وہ نہیں لکھا۔ وہ کسی آ کے بیزاری سے بولی۔ آپ شادی کر لیں گے تو کم از کم ہم لوگوں کے لیے آسانی تو ہوگی۔ یہ ماں بن کے باتیں کب سے کرنے لگی ہو؟ وہ آج نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ پھپھو کہہ کے گئی ہیں آپ کی شادی کا، وہ بھی تائشہ باجی سے۔ سچ بھائی؟ میری اور ان کی خوب جمے گی، زندہ دل سی ہر چیز کا شوق رکھنے والی۔ تم دو بچے اس گھر میں کم ہو جو دوسری کے آنے پر اتنی خوش ہو رہی ہو۔ ناگواری سے گویا ہوا وہ تائشہ کو کسی طرح بھی برداشت نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر آمنہ پھپھو کے سخت آرڈر پر وہ چپ تھا، مگر اپنی ضد پر بھی قائم۔ آپ کو ایسا لگتا ہے وہ بچی ہے، ورنہ وہ بہت اچھی ہیں۔ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، اچھی ہے یا بری، مجھے وہ سرے سے پسند ہی نہیں۔ تم جلدی سے لسٹ بناؤ اور مجھے دے کے جاؤ، میں اندر اپنے روم میں ہوں۔ وہ اسے سنجیدہ لہجے میں کہتے ہوئے چلا گیا۔ وہ آج کا تائشہ کے نام پر موڈ ہی خراب ہو گیا تھا۔ وہ شادی کے جھمیلوں میں پڑنا بھی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اس گھر میں ایک میچور لڑکی کا کام تھا جو آتے ہی سب کچھ سنبھال لے، اور ایسا ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ سلطان احمد نے سختی سے منع کر دیا تھا ان سے شادی کا نام بھی نہیں لیا جائے۔ یہ لیجیے لسٹ، اور ہاں، مایونیز کی 2 بوتل لائیے گا۔ روحا نے لسٹ اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ لاسٹ ٹائم بھی 2 ہی لایا تھا، تم نے ہی اسکول میں لے جا کے ختم کی تھی۔ وہ آج نے اس کے کان کھینچے۔ وہ تو میں سینڈوچ لے کے گئی تھی۔ وہ منمنائی۔ تمہاری روز روز کی اسکول کی پارٹیوں سے میں تو تنگ ہوں، تم پڑھتی بھی ہو یا پارٹیاں کرتی رہتی ہو۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، لنچ تو میں لے کے جاتی ہوں، تھوڑا ایکسٹرا لے جاتی ہوں تو پارٹی ہو جاتی ہے۔ وہ وضاحت دینے لگی۔ اچھا چلو چھوڑو، تم ایسا کرنا، میں نہاری لاؤں گا، برتن وغیرہ سیٹ کر کے ڈائننگ ٹیبل پر لگا لینا۔ وہ بلیک پینٹ پر بلو شرٹ میں نکھرا نکھرا اسے ہدایت دیتا ہوا نکل گیا۔ اسے جیسے ہی تنخواہ ملتی تھی قریبی سپر سٹور سے مہینے کا سودا سلف لے آتا تھا تاکہ گھر میں پریشانی نہ ہو۔ راستے میں آمنہ پھپھو کی کال آ گئی تو اسے واپسی میں ان کی طرف بھی جانا پڑ گیا۔ وہ آج ہی چکتا ہوا اندر آیا تھا، کیونکہ کوریڈور اور ہال کمرے میں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کہاں ہیں سب؟ اس نے اطراف میں نگاہ دہرائی۔ ارے چچی جان نے ابو امی سے بات کی ہے، اور
اسے کب سے تائشہ کی آواز آئی مگر دکھائی نہیں دی۔ کہاں ہے؟ شاید وہ اندر ڈرائنگ روم میں کسی سے سیل پر بات کر رہی تھی۔ تمہیں نہیں پتا وہ شخص ہر وقت غصے میں ہی رہتا ہے، کسی کی سنتا تو بالکل نہیں، پتہ نہیں رومانس بھی آتا ہے یا نہیں۔ لا حول ولا قوت! وہاج کو اس کی ایسی بات سن کے غصہ ہی آ گیا۔ اس لڑکی کا یہ لاؤبالی پن اور بچپنا تو اسے پسند نہیں تھا، پتہ نہیں پھپھو نے اس میں کیا دیکھ لیا۔ ارے رکو، مجھے لگتا ہے باہر کوئی ہے۔ وہ جیسے ہی سیل کان سے لگائے باہر آئی، وہاج کو دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اوف مارے کے! وہاج کی آنکھوں میں غصہ نمایاں تھا۔ تائشہ سرپٹ اندر بھاگ لی۔ کچھ ہی دیر میں آمنہ پھپھو اور بھابھی آ گئی تھیں۔ آپ نے شاید کسی کام سے بلوایا تھا؟ ہاں، میں نے قورمہ پکایا تھا، لے جاؤ۔ پھپھو اس کی کیا ضرورت تھی؟ میں نہاری لے کے جا رہا ہوں۔ وہاج کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ آمنہ بھری پوری سسرال میں رہتی تھی، یوں ہر وقت کھانے پکا کے دینا، کہیں کوئی اعتراض نہیں کرے۔ گوشت میں تمہارے گھر سے ہی لائی تھی، بھائی جان نے کہا تھا قورمے کا دل کر رہا ہے، پکا کے بھیج دینا۔ آمنہ نے باکس پیک کر کے اسے تھمایا۔ وہاج ٹھنڈا چلے گا؟ بھابھی نے پوچھا۔ ارے پوچھتی کیا ہو، لے کے آؤ۔ تائشہ کی امی بھی آ گئی تھی۔ وہاج کو پھر مروت میں بیٹھنا پڑا، مگر اس کے کانوں میں تائشہ کی باتیں گونج رہی تھیں۔ جب سے اسے علم ہوا تھا وہاج کا پرپوزل اس کے لیے آیا ہے، اس کا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ امی ابو نے کہا تھا وہ انہیں مثبت جواب ہی دیں گے۔ بھابھی، میرے لیے یہی شخص رہ گیا ہے، ذرا بھی نہیں ہنستا اور غصہ تو ناک پر رہتا ہے۔ تائشہ لب کاٹ رہی تھی۔ تم جا کے اسے ہنسانے والی باتیں کرنا اور غصے والی باتیں نہیں کرنا۔ بھابھی معنی خیزی سے مسکراتی گویا ہوئی۔ آپ کو مزہ آ رہا ہے؟ وہ منہ بسوڑنے لگی۔ ارے مجھے تو خوشی ہو رہی ہے، تم اچھے گھر میں بیاہ کے جا رہی ہو۔ انہوں نے اس کے رخسار پر ہلکی سی تھپکی دی۔ مگر آپ جانتے ہیں مجھے وہ شخص اچھا نہیں لگتا۔ شادی ہو جانے دو، پھر وہ اچھا بھی لگنے لگے گا۔ وہ پھر اسے معنی خیزی سے چھیڑنے لگی تھی۔ تائشہ انہیں گھورنے لگی۔ دنیا میں میرے لیے صرف یہ ایک ہی رشتہ رہ گیا ہے۔ ارے بھابھی، امی اور ابو کو کہیے کچھ دن انتظار تو کریں، ہو سکتا ہے اور اچھا رشتہ آ جائے۔ تائشہ کو پریشانی وہاج کے سنجیدہ مزاج کی تھی، جو بات بھی ناپ تول کے کرتا، اور کل کی اس نے ساری باتیں بھی تو سن لی ہوں گی، کیسے وہ سیل لے کے بھاگی تھی۔ بھابھی کو اصل بات سے تو آگاہ ہی نہیں کیا تھا۔ تم دیکھو، وہاج پڑھا لکھا سلجھا ہوا لڑکا ہے، گھر میں اور کوئی بھی نہیں، سب تمہارے کہنے پر چلیں گے۔ ایسا آمنہ چچی کہہ رہی ہوں گی، اس نے جھٹ کہا۔ ہاں، وہی کہہ رہی تھی۔ شبنم بھابھی نے سر ہلایا۔ بھابھی، ایسا آمنہ چچی کو لگتا ہے، حقیقت میں ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ تائشہ کے اندر تو ڈر پنجے گاڑے بیٹھا تھا۔ آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیا سوجی ہے میری شادی کی، پہلے سارا کی تو انجوائے کر لیتی شادی، سارا مزہ خراب کر دیا۔ اسے سارا کی شادی کا بھی افسوس تھا، کیونکہ اس کی شادی عید کے بعد تھی۔ اس نے کیا کر نہیں سوچا تھا کیسے کیسے ڈریس بنائیں گی۔ ارے اپنی شادی کے بعد تو زیادہ کھل کے انجوائے کرو گی، ساری شرارے لہنگے پہننا۔ بابی نے ہنس کر کہا۔ رہنے دیں، آپ تو مجھے چرائی جا رہی ہیں۔ وہ ناخن کترنے لگی۔ جہاں کوئی فکر مندی کی بات ہوتی وہ ناخن چبانے لگتی۔ اب ناخن تو نہیں چباؤ۔ انہوں نے تائشہ کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ وہ کھسیا کے رہ گئی۔ شبنم بھابھی اس پر پیار بھری نظر ڈال کے چلی گئی، اور وہ اسے کچھ وقت سوچنے کا بھی دینا چاہ رہی تھی، تاکہ وہ ذہنی طور پر تیار ہو جائے۔ ہائے، مجھ پر اتنی ذمہ داریاں پڑ جائیں گی، کیسے میں مینیج کروں گی؟ اسے تو سوچ سوچ کے ہول اٹھ رہے تھے۔ ماسی نام کی ان کے گھر میں کوئی زیرو نہیں تھی، مگر آمنہ نے اسے تسلی دی تھی کہ وہ ماسی کا بندوبست کر دیں گی۔ کیسے سب کروں گی؟ کتنی آرام چین کی میری زندگی ہے۔ وہ سر تکیے پر رکھ کے لیٹ گئی کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو بتا کے نہیں آتی، اور اسے اپنی شادی، وہ بھی وہاج کے ساتھ، ایک پریشانی ہی لگ رہی تھی۔ وہ جو ذمہ داریوں سے بھاگتی تھی، اب اچانک سب کچھ پڑنے والا تھا، یہی سوچ سوچ کے گھبراہٹ تاری تھی۔ وہاج احمد، تمہیں بھی میں ہی ملی تھی؟ آمنہ چچی خود زبردستی تم سے کروا رہی ہیں۔ ہائے آمنہ چچی، مجھ سے کس بات کا بدلہ لے رہی ہیں؟ وہ خود ہی ہم کلام تھی۔ ہائے میرے یہ رسالے ٹی وی تو لگتے ہیں سب ختم ہو جائیں گے۔ سارا کی بچی، تو نے ہی نظر لگائی ہے مجھے، میں کیسے آزاد پھر رہی ہوں، اور مجھے تجھے دیکھ دیکھ کے جیلسی ہوگی، کیسے تیرا منگیتر تجھ سے پیار اور رومانس کی باتیں کرتا ہے۔ وہ چہرے کے تاثرات بدل بدل کے ساری باتیں سوچے جا رہی تھی۔ مجھے کبھی امید ہے آمنہ چچی میری اپنے بددماغ بھتیجے سے شادی کروا کے رہیں گی۔ اس کا چہرہ رونے جیسا ہو رہا تھا۔ آج تو رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ گھر میں اس کی شادی کی جو باتیں ہو رہی تھیں، پتہ ہے رمضان بھی زیادہ دور نہیں ہے، میری تو عید بھی خراب کروا دی۔ اس نے تو آنکھیں بند کر لی تھیں۔ سوچ سوچ کے سر دکھنے لگا، اور وہ وہاج کے بارے میں اچھا سوچنا چاہتی تھی، مگر وہاج کے کل کے چہرے کے تاثرات اسے اور ڈرا رہے تھے، کیونکہ وہ سارا سے اس کے متعلق ہی تو باتیں کر رہی تھی۔ پتہ نہیں بعد میں کیسا ری ایکٹ کرے گا یہ شخص، کہیں جان سے ہی نہ مار دے۔ بابا سن لے، میں کسی طرح بھی اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ وہاج کا تو غصے کے مارے برا حال تھا، کیونکہ تائشہ کسی سے اس کے متعلق جو باتیں کر رہی تھی، اسے سوچ کے تو اسے حیرانگی کے ساتھ
غصہ بھی آیا تھا۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا عائشہ خوابوں خیالوں اور رسالوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی ہے، وہ حقیقت کو نہیں جانتی تھی۔ ٹھیک ہے، اپنے باپ کو بے عزت کرو بہن کے سسرال میں۔ سلطان احمد سنجیدہ افسردہ لہجے میں گویا ہوئے۔ وہ حاج کی اکڑ کی وجہ سے دل گرفتہ ہو گئے تھے۔ بھائی جان، آپ کا کیا ہے، شادی کر لیں، ایک کونے میں وہ پڑی رہیں گی، کم از کم ہمارے کام تو کر دیں گی۔ فراز نے جیسے معقول تجویز دی۔ تمہارے کام ویسے بھی ہو رہے ہیں، ضروری ہے وہی آ کر کرے۔ اس نے فراز کو ڈانٹ دیا۔ آپ اپنا پھپھو کو منع کر دیں، مجھ میں سامنا کرنے کی ہمت نہیں، کیونکہ آمنہ نے بات پکی کر دی ہے۔ سلطان احمد نے اس کے تنے ہوئے چہرے کو استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا۔ اس گھر کو میچور لڑکی کی ضرورت ہے، تم اپنی فضول بات اپنے پاس رکھو۔ انہوں نے اسے جھڑک دیا۔ میں نے بلایا ہے آمنہ کو، رات میں آئے گی، تم خود بات کر لینا۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کے گویا بات ہی ختم کر دی۔ وہ آج کسی آ کے رہ گیا۔ فراز بڑے صوفے پر دبکا بیٹھا تھا۔ روحا لب بھیج کے اپنے ضرورت سے زیادہ سنجیدہ بھائی کو تعصب سے دیکھ رہی تھی۔ رات میں آمنہ آ گئی تھی، ساتھ میں ذاکر بھی تھے۔ انہوں نے پہلے تو وہاج کی اچھی طرح خبر لی، پھر انہوں نے جو دھماکہ کیا وہ وہاج کو ہلا کے رکھ گیا۔ پھپھو، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کی تو سماعت یقین ہی نہیں کر رہی تھی۔ تمہیں نہیں کرنی تو نہیں کرو، کیونکہ میں نے زبان دی ہے، میں بھائی جان کے لیے بات کر لوں گی۔ آمنہ، ہوش میں تو ہو، وہ میری بچی کی طرح ہے۔ سلطان احمد بھی گھبرا گئے اور وہاج تو پہلو پر پہلو بدلے جا رہا تھا۔ ذاکر صاحب لب بھنچے بیٹھے تھے۔ اسے تو میری عزت کا پاس نہیں ہے، آپ تو میرے بھائی ہیں، آپ سے میں ہر بات منوا سکتی ہوں، بھائی کی اولاد پر میرا کیا حق؟ وہ جذباتی طور پر اسے بلیک میل کرنے لگی اور کنکھیوں سے وہاج کو بھی دیکھ رہی تھی۔ وہاج نے ایک نظر ان پر ڈالی اور واقعی خاصی سنجیدہ تھی وہ۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا جواب دے۔ وہ کشمکش میں پڑ گیا۔ آمنہ، کیوں تم سلطان بھائی کا اس عمر میں لوگوں سے مذاق بنواؤ گی؟ ذاکر صاحب نے بھی کہا۔ میں نے جو کہا ہے وہ تو کروں گی۔ بولیے بھائی جان، میں آپ کے لیے بات کروں۔ آمنہ، کیسی بچوں والی باتیں کر رہی ہو؟ اس عمر میں میرے سر میں خاک ڈلوانے کا ارادہ ہے؟ وہ عجیب ٹینشن اور الجھن کا شکار ہو گئے۔ وہ آپ کیا کہہ رہی ہیں یہ؟ تم سے تو میں اب بات ہی نہیں کر رہی، میں اپنے بھائی سے پوچھ رہی ہوں۔ ارے آمنہ، یہ بھی تو دیکھو، اس بچی میں اور میری عمر میں فرق۔ عمر کا کیا ہے، شادی کے بعد فرق بھی مٹ جاتا ہے۔ عائشہ اچھی لڑکی ہے، میں اس کا رشتہ گنوانا نہیں چاہتی۔ آمنہ نے ساتھ ہی وضاحت بھی تھی۔ وہ جیسے ارادہ باندھ کے ہی آئی تھی، وہ عائشہ کا رشتہ کسی سے بھی کر کے جائیں گی۔ آمنہ معیز بھائی کی اکلوتی بیٹی ہے، وہ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ بس حامی بھرے۔ پھپھو، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ عائشہ اور بابا کی عمر میں تضاد دیکھیں۔ وہ ہاتھ سے برداشت نہیں ہوا تو وہ گویا ہوا۔ ذاکر صاحب ہونٹوں پر اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی ٹکائے بیٹھے تھے۔ عمر کوئی نہیں دیکھ رہا معیز بھائی، رشتہ اچھا دیکھیں گے، میرا بھائی آج بھی ہینڈسم لگتا ہے۔ آمنہ نے تفخر زدہ لہجے میں کہتے ہوئے سلطان احمد کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ فراز، اندر تو کچھ اور ہی کہانی ہو رہی ہے۔ بابا کی اور عائشہ باجی کی شادی، یہ تو بالکل بھی اچھا نہیں ہو رہا۔ روحا نے فراز سے فکر مند لہجے میں کہا۔ وہ چکر کاٹنے لگی تھی۔ بھائی تو فضول کی ضد پال کے بیٹھ کے ہیں شادی نہ کرنے کی۔ فراز پھر ڈرائنگ روم کے باہر جا کے کھڑا ہوا تاکہ سنے تو فیصلہ کیا ہوا۔ ہاں بیٹا، الگ میرا مذاق بناتا رہتا ہے، تم بھی مذہب بھائی کا مذاق اڑاؤ۔ سلطان احمد دکھ افسردہ لہجے میں بولے۔ وہ بہت تھکے تھکے لگ رہے تھے۔ وہ بچی معیز بھائی کے لیے بوجھ نہیں ہے جو کسی کے بھی حوالے کر دیں گے۔ بابا کو آمنہ کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ آپ کیوں فکر کر رہے ہیں؟ معیز بھائی سے بات میں کر لوں گی، وہ بولی۔ وہ آج تذبذب کا شکار تھا۔ بابا اتنے مایوس اور افسردہ ہو رہے تھے، ان پر اسے ترس آنے لگا۔ پھر عائشہ کا کیا قصور؟ بابا کے لیے تو وہ بچوں کے برابر ہے، اور وہ اس گھر میں ان کی بیوی بن کے لوگ کتنی باتیں کریں گے، اور بابا بھی کب خوش رہیں گے؟ وہاج احمد، تمہیں یہ قربانی دینی ہے، چاہے تم سے دل سے قبول کرو، مگر مجبوری میں اسے قبول کرنا ہوگا۔ اندر سے اسے کوئی کہہ رہا تھا، پھپھو، آپ میرے لیے بات کر لیں، میں راضی ہوں اس شادی کے لیے۔ وہاج رکا نہیں، یہ کہہ کر ڈرائنگ روم سے جیسے ہی نکلا، فراز سے اس کی ٹکر ہو گئی۔ کیا وحشت ہے! وہ غصہ ہونے لگا۔ فراز تو جزبز ہو گیا۔ اندر جا کے تماشا دیکھو، باہر کیوں کھڑے ہو؟ وہ اس پر غصہ نکال کے چلا گیا۔ فراز خود کو سنبھال کے اندر آیا تو دیکھا پھپھو اور پھپھا دونوں ہنس رہے تھے اور بابا کے لب مسکرا رہے تھے۔ فراز سمجھ گیا یہ پھپھو کا ڈرامہ تھا۔ آمنہ، تم نے تو اسے قابو کر لیا۔ بھائی جان، مجھے پتا تھا گھی ٹیڑھی انگلی سے نہیں نکلے گا، ٹیڑھی انگلی سے ہی نکلے گا، اس لیے یہ سب کیا۔ آمنہ پرجوش ہو رہی تھی، جیسے کوئی مارکا سر کر لیا ہو۔ میں تو سٹ پٹا ہی گیا تھا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ سلطان احمد ایک دم سے مطمئن ہو گئے۔ وہاج کی رضامندی چاہے زبردستی کی رضامندی تھی، مان تو گیا تھا۔ ہائے، یہ کیا ہو گیا؟ میری آزادی کے دن ختم ہو گئے۔ وہ اپنے دھڑکتے دل کو تھام کے بول رہی تھی۔ سارا کو اس کے پرپوزل کی خبر ملی تو فوراً ہی اپنی امی کے ساتھ اس سے ملنے چلی گئی۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، کتنا ہینڈسم، خوبصورت، ڈیشنگ بندہ مل رہا ہے۔ سارا کو تو اس پر رشک آنے لگا۔ اتنے اچھے گھر میں جو جائے گی،
خواہ خوش ہوں، اتنا سریل مزاج ہے، پتہ نہیں ہنستا بھی ہے یہ نہیں۔ تائشہ کو تو اسی بات کی فکر تھی، وہ آج ہنستا نہیں ہے اور بعد میں بھی پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ تمہیں صرف اس بات کی پرواہ اور فکر ہے وہ ہنستا نہیں؟ سارا نے اس کے ستے ہوئے چہرے کو چونک کے دیکھا اور کھی کھی کر کے ہنس بھی دی۔ ارے مجھے تو اور بھی باتوں کی فکر ہے، وہ بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ تمہیں فضول ہی باتوں کی فکر ہوگی۔ ہاں، خود کی تو اتنے اچھے بندے سے شادی ہو رہی ہے، تمہیں صبح شام پیار بھرے جملے سننے کو ملیں گے۔ اسے سارا پر رشک آ رہا تھا۔ یہ سب شادی سے پہلے کا پیار ہوتا ہے جو تمہیں مجھ پر رشک آتا ہے۔ دیکھنا فرحان بھی اور مردوں کی طرح ہی ہوں گے جنہیں صرف بیوی نوکرانی کی طرح ہی چاہیے ہوگی۔ تم تو ہو نا شکری، اتنا پیار کرتے ہیں فرحان بھائی اور تم ان کی نیت پر شک کر رہی ہو۔ تائشہ برا مان کے گویا ہوئی۔ تم دیکھنا مثالی زندگی تو تمہاری ہوگی۔ تم اپنے بچپنے سے باہر آ کے ذرا سنجیدہ ہو کے سوچنا، تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ تائشہ کو جیسے اس کی ہدایتیں اور نصیحتیں اچھی نہیں لگی تھیں۔ ارے بھی لڑکیوں آ جاؤ، چائے ریڈی ہے، شبنم بھابی دونوں کو بلانے چلی ہیں۔ شبنم بھابی آپ کتنی اچھی ہیں، بس بس مسکا نہیں لگاؤ، بھابی کو پتہ ہے تمہیں وہ سموسے پکوڑے پھر بھی دیں گی، تائشہ نے سارا کے بولنے پر کہا۔ شبنم بھابی مسکرانے لگی۔ انہوں نے شام کی چائے پر اچھا خاصا اہتمام کیا تھا۔ آپا شادی آپ اتنی جلدی کر رہی ہیں؟ سلطان بھائی کہہ رہے تھے عید سے پہلے کریں کیونکہ وہ چاہتے ہیں اس دفعہ عید پر ان کی بہو ان کے ساتھ ہو، رفت نے کہا۔ تائشہ کا دل تو دھک دھک کیے جا رہا تھا، کچھ بھی تو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تم بتاؤ سارا کی شادی کی تاریخ کب کی رکھو گی؟ عید کے پہلے ہفتے میں رکھوں گی، اس کے سسرال والوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ سارا تو کتنی خوش قسمت ہے، ہر کام تیرا کتنا آرام سے ہوگا، اور میری شادی دیکھ کیسے جلد بازی میں میرے گھر والے کر رہے ہیں، تائشہ نے اس کے کان میں کہا۔ آپ کو تو تائشہ کی شادی کی تیاری جلدی کرنی پڑے گی، شگفتہ گویا ہوئی۔ ارے آمنہ کو تو بلاؤ۔ رفت کو آمنہ کا خیال آیا، وہ دیگر معاملات بھی ابھی نپٹانا چاہ رہی تھی، نپٹا لیں پھر وہ شگفتہ سے بھی مل لیں گی۔ دادی جان دادی وہاج انکل کے ہاں گئی ہوئی ہیں، عبد الصبور نے انہیں آ کے بتایا۔ جی چچی جان کہہ کر گئی ہیں، آپ نہا رہی تھی اس وقت۔ شبنم بھابی کو بھی یاد آیا، آمنہ پر تو زیادہ ذمہ داری آ گئی ہوگی۔ شگفتہ گویا ہوئی۔ آمنہ تو شروع سے ہی تائشہ کو وہاج کے لیے کہہ رہی تھی، میں ہی ٹالے جا رہی تھی، پھر ان کے ابو کو بھی وہاج اچھا لگا، سوبر ہے، یہی سوبر پن تو مجھے لے ڈوبے گا۔ تائشہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ رفت خوشی خوشی اپنی بہن کو تائشہ کی سسرال کے بارے میں بتا رہی تھی۔ تائشہ سارا سے باتوں میں ہی لگی تھی، اسی دوران اسے اپنے ڈرامے بھی یاد ہے، وہ سب بھلا کے ٹی وی کے آگے بیٹھ گئی۔ تمہارا کچھ نہیں ہوگا، سارا نے مسکرا کے معنی خیزی سے کہا۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ میری شادی ہو رہی ہے تو میں ٹی وی دیکھنا تک چھوڑ دوں؟ خیر یہ جو تو تم خود ہی بعد میں چھوڑ دو گی۔ وہ پھر ہنسنے لگی۔ وہاج احمد ایسا شخص ہے اس کے ساتھ رہ کے مجھے ڈر ہے میں دنیا نہ چھوڑ دوں۔ وہ کلس کے رہ گئی۔ تائشہ خیر کی دعا کرو، اول فول بکتی رہتی ہو، سارا نے اسے سرزنش کی۔ تائشہ کے جھنجھلاہٹ اور کھسیاہٹ کی وجہ سے کچھ اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا، مگر وہ زبردستی ٹی وی ڈراموں میں دل لگائے ہوئے تھی۔ تھینکس گاڈ، میری بے وقوفی سے پتہ نہیں کیا ہو جاتا، مجھے اوپر والے نے پہلے ہی عقل دے دی۔ وہ آج پیر پر لیٹا ہوا کب سے کروٹیں بدل رہا تھا۔ اگر بابا کی شادی تائشہ سے ہو جاتی لوگ کیا کہتے، اس عمر میں کیا کو چونچلے سوجھے، اور پھر بعد میں اگر اس کسی فرد کا اضافہ ہو جاتا گھر میں، پھر تو اور ہی لوگوں کو ہنسنے کا موقع مل جاتا۔ فراز اور روحا پر کیا اثر پڑتا، وہ خود کو ہی ملامت کر رہا تھا۔ وہ تو اس نے عقل مندی کا ثبوت دیا، اس رشتے کو قبول کر لیا، اور یہ رشتہ اس نے کیسے قبول کیا یہ وہی جانتا تھا۔ کم عمری میں ماں کا سایہ سر سے اٹھا، اس نے اور بابا نے کیسے روحا اور فراز کو سنبھالا تھا۔ وہ خود بھی تو امی کو یاد کرتا تھا، کیسے وہ اس کے لاڈ اٹھاتی تھی۔ روحا کی پیدائش کے بعد وہ ایسی بیمار پڑی کہ ٹھیک ہی نہ ہو سکی۔ کاش امی آپ اتنی جلدی بابا کو یوں اکیلے کر کے نہیں جاتی۔ وہ آج کو بابا کا اکیلا پن زیادہ پریشان کرتا تھا۔ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد خود کو گھر میں ہی مصروف کر لیا تھا، اپنے بچوں کے ساتھ باپ کا دوست کی طرح زیادہ رہتے تھے۔ اسے بابا پر فخر بھی تھا، وہ بیسٹ باپ تھے جو اپنے بچوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، وہ آج کو ٹینشن اور جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ ناپسندیدہ ہستی ہر وقت اس کے ساتھ رہے گی اور اس پر نہ چاہتے ہوئے بھی توجہ دینا پڑے گی۔ وہ تو تائشہ کی طرف دیکھنا تک نہیں چاہتا تھا، اور اب ساری زندگی کے لیے اس کے ساتھ رہے گی۔ کوئی بھی فضول حرکت کی تو میں لحاظ بالکل بھی نہیں کروں گا، سیدھا کر کے رکھ دوں گا۔ مجھے پتہ نہیں جانے کیا سمجھتی ہے اور کہتی ہے، میں بھی ویسے ہی بن کے دکھاؤں گا۔ اس کے اندر کا مرد اسے چیلنج کر رہا تھا۔ سو رہی ہو؟ آمنہ پھپھو کی غیر متوقع آمد اسے چونکانے کے لیے کافی تھی۔ وہ آفس سے آ کے چینج کر کے لیٹ گیا تھا، کھانا بھی اس نے نہیں کھایا تھا۔ نہیں تو آپ اور اس وقت؟ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ ہاں میں نے سوچا تم سے پوچھ لوں کہ میں اپنی پسند سے تائشہ کی تیاری کر لوں یا تم شاپنگ پر چلو گے۔
آمنہ اس کے بکھرے ہوئے بیڈ روم کو تنقیدی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ پلیز مجھے تو معافی رکھیں، یہ زنانہ شاپنگ سے جس نے پہننے ہیں کپڑے وغیرہ اسی کی مرضی اور پسند سے کریں۔ وہ واقعی زچ بھی ہو رہا تھا۔ اتنا سڑا ہوا منہ کیوں بنا رہے ہو؟ شادی ہو رہی ہے، کوئی سولی نہیں چڑھ رہے ہو؟ اگر نہیں مرضی تو منع کر دو، میں بھائی جان کے لیے بات کر لوں گی۔ آمنہ کو اس کی کمزوری ہاتھ آ گئی تھی۔ وہ یہی بات کر کے اسے بلیک میل کرتی تھی۔ پھپھو، آپ مجھے بچوں کی طرح ٹریٹ نہیں کیا کریں، آپ جانتی ہیں میرے مزاج کو، فیصلے بہت سوچ سمجھ کے کرتا ہوں۔ وہ بھنا ہی گیا۔ آمنہ لب بھینچ کے رہ گئی۔ تم اتنے بیزار لگ رہے ہو تو میں تو یہی بولوں گی۔ دیکھیے پھپھو، میں یہ شادی صرف مجبوری میں کر رہا ہوں، ورنہ مجھے ایسی کوئی خواہش اور ضرورت نہیں۔ یہ تو تمہیں شادی کے کچھ عرصے بعد پتہ چلے گا، خواہش اور ضرورت کا۔ لہجہ معنی خیز اور شرارتی تھا۔ پلیز پھپھو، وہ جھیم گیا۔ وہ آج دیکھو، شادی ایک اولین فرض ہے اور یہ تمہاری کیا اس گھر کی بھی ضرورت ہے۔ تم جانتے ہو صرف عورت ہی اس گھر کو سنبھال سکتی ہے، کوئی ملازمہ یا نوکرانی نہیں، کیونکہ گھر عورت سے ہی بنتا ہے۔ وہ خاصے سنجیدہ لہجے میں اسے سمجھا رہی تھی۔ تائشہ اچھی لڑکی ہے، میں نے سوچ سمجھ کے اس کا نام لیا ہے، تم دیکھنا تم اس کی شخصیت کے قائل ہو جاؤ گے۔ پھپھو، یہ لاؤ بالی لڑکیاں گھر سنبھالا نہیں کرتی۔ وہ ان کی بات سے انکاری ہوا۔ تم اسے سمجھنا اور سمجھانا، کیونکہ وہ نئی جگہ ہوگی، اس لیے گھر اتنی جلدی تو نہیں مگر جلد سنبھال ہی لے گی۔ آمنہ کو کبھی امید اور یقین تھا تائشہ ہر بات جلدی سمجھ لیتی تھی۔ ہاں، بس وہ خواب و خیالوں کی دنیا میں رہتی تھی، مگر کبھی اس نے خود پر سوار نہیں کیا تھا۔ پھر خواب و خیال میں رہنا کوئی جرم تو نہیں؟ لگتا ہے آپ اس کی طرفداری کرنے آئی ہیں۔ میں تو صرف اس لیے آئی تھی کہ کل شاپنگ پر جاؤں گی تو روحا کو بھی ساتھ لے جاؤں گی، اسے لینے آئی تھی۔ انہوں نے جلدی سے وضاحت دی۔ بیٹا، مثبت سوچو، منفی نہیں۔ انہوں نے وحاج کے شانے پر ہاتھ پھیر کر شفقت سے کہا۔ جب مجھے فیوچر نظر آ رہا ہے کیا ہوگا، مثبت کیسے سوچ سکتا ہوں؟ وہ خود ہی تمسخر اڑانے لگا۔ تم جو سوچ بنا لو گے وہی ہوگا، اگر تم اچھی اور مثبت سوچ رکھو گے، دیکھنا انشاءاللہ سب تمہاری مرضی سے ہوگا۔ وہ گہری سوچ کے ساتھ گویا ہوئی۔ تھوڑا اسے سنبھلنے کا موقع دینا، کیونکہ اپنی مرضی سے تم اسے اسی وقت چلا سکو گے جب تم اس پر زبردستی کوئی بات مسلط نہیں کرو گے۔ آپ نے مجھے جلاد سمجھ رکھا ہے، وہ برا مانا؟ بالکل بھی نہیں، مگر بیٹا میرا بھی دل ڈر رہا ہے، مگر میں پھر بھی سوچ مثبت رکھ رہی ہوں، تم تائشہ کے ساتھ بہت خوش رہو گے۔ وہ پر اعتماد لہجے میں آواز میں مضبوطی کے ساتھ بول رہی تھی۔ کاش ایسا ہی ہو۔ وہ ان کا سنجیدہ چہرہ دیکھنے لگا۔ اچھا، میں جا رہی ہوں، کل روحا کو تم لینے آ جانا، کیونکہ کافی سامان بھی ہوگا۔ جی اچھا۔ اس نے سعادت مندی سے سر ہلایا۔ اسے آمنہ کو تنگ کرنا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ امی کی وفات کے بعد سے انہوں نے اس پر خاصی توجہ دی تھی۔ اپنا کمرہ خود بھی سمیٹ لو، کیسا بکھرا ہوا ہے۔ میں خود بکھرا ہوا ہوں، وہ افسردگی سے ترکی بترکی بولا۔ سمیٹنے والی آ رہی ہے، وہ اسے چھیڑتے ہوئے چلی گئی۔ تیاریاں اتنی جلدی جلدی ہوئی تھی، دن ایسا لگ رہا تھا پر لگا کے اڑ رہے ہوں۔ آمنہ پھپھو شبنم بھابی کی کوشش سے دونوں طرف کی تیاریاں بھی ہو گئی۔ آمنہ نے تائشہ کی بری میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ شادی ولیمے کے ڈریس اتنے سٹائلش اور خوبصورت تھے، تائشہ خود حیران تھی۔ اس نے یہ سب کہانی اور ڈراموں فلموں میں دیکھا تھا، اس کے سامنے اس کے لیے بھی حقیقت میں بہت کچھ تھا۔ ہرش میں یہ کیا ٹی وی ڈراموں فلموں کا سوچنا شروع ہو گئی۔ تائشہ نے خود کو سرزنش کی۔ اس نے سوچ لیا تھا خود ہی وہ ٹی وی رسالے وغیرہ سب ختم کر دے گی، کیونکہ وہ آج جیسے غصے والے شخص کے ساتھ ان سب کے شوق کے ساتھ زندگی نہیں چل سکتی۔ بھابھی کا پڑھایا ہوا سبق بھی تو یاد رکھنا تھا۔ تائشہ نے خود کو بہت مشکل سے تیار کیا تھا۔ آمنہ چچی بھی تو کہہ رہی تھیں، تائشہ بیٹا تم وحاج کے مزاج سے واقف نہیں ہو، مگر میں تمہیں صرف اتنا سمجھانا چاہوں گی کہ وحاج مزاج کا سنجیدہ ضرور ہے، مگر بہت محبت اور فکر کرنے والا ہے۔ وہ اپنے باپ اور بہن بھائی کا بہت خیال رکھتا ہے، اس لیے اگر کبھی وہ غصے میں تمہیں کچھ کہہ دے تو تم اپنا دل اس کی طرف سے بدگمان نہیں کرنا، بلکہ اسے دیکھنا وہ کیا چاہتا ہے۔ جب تم اس کے رنگ میں رنگ جاؤ گی تو وہ تمہیں سب سے زیادہ چاہے گا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے آہستہ لہجے میں سمجھا رہی تھی۔ تائشہ کے دل وحاج کے نام پر زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تم یہ بالکل بھی نہیں سمجھنا، تمہیں وحاج نوکرانی بنا کے رکھے گا۔ وہ جیسے اس کی سوچوں کو پڑھ رہی تھی۔ چچی جان، میں ایسا بالکل بھی نہیں سوچ رہی، میں تو یہ سوچ رہی ہوں پتہ نہیں میں ان کے رنگ میں رنگ بھی جاؤں گی یا نہیں۔ وہ افسردگی سے بولی۔ تم ایسا نہیں سوچو، بس تمہیں وحاج کو سمجھنا ہے، وہ کیا چاہتا ہے۔ اس نے سر ہلایا۔ اس کے دل میں تو ہلچل مچی ہوئی تھی۔ اس نے بڑی کی تمام چیزوں کو بغور دیکھا۔ آمنہ سارا سامان اس کے روم میں ہی رکھ گئی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ شبنم بھابی بھی دروازہ نوک کر کے چلی آئیں۔ یہ ان کی عادت تھی، کسی کے روم میں بغیر نوک اور اجازت کے نہیں جاتی تھی۔ بھابی یہ سب سامان اتنا پیارا اور کتنا مہنگا ترین ہے، میری نند کوئی سستی ہے؟ وہ تو سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ انہوں نے مسکرا کے اسے گلے لگایا۔ آپ تو فوراً ہی بات گھما دیتی ہیں۔ وہ جھیمپی۔ ارے خوش ہونا چاہیے، اس گھر کی پہلی اور بڑی بہو بن کے جا رہی ہو۔ شبنم بھابی بولی۔
آپ سب نے بڑی بہو کہہ کر مجھے واقعی بڑی بہو بنا دیا ہے، وہ سچ سوچنے لگی۔ شادی میں چند دن ہی تو تھے۔ مہندی مائیوں کا وہاج منع کر رہا تھا، مگر روحا نے شور مچایا تو وہاج کی پھر کسی نے بھی نہیں سنی۔ ساری رسمیں کرنے کو سلطان احمد نے بھی کہہ دیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے سب کرنا چاہ رہے تھے۔ تائشہ مائیوں کے زرد گوٹا کنارے کے جوڑے میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سارا تو کئی بار اسے یہ کہہ چکی تھی کہ مائیوں کے جوڑے میں اتنی غضب کی لگ رہی ہو، شادی کے ڈریس میں تو وہ بجلیاں گراؤ گے۔ تم بس ہانکتی رہا کرو۔ میں ہانک نہیں رہی، واقعی سچ کہہ رہی ہوں۔ سارا اس کے برابر ہی بیٹھ گئی۔ مہندی مائیوں سب ہی بڑے زبردست انداز میں ہوئی تھی۔ اس کے اب مہندی لگ رہی تھی۔ بھابھی روحا کے بھی مہندی لگوا دیں۔ تائشہ کو اس کا خیال آیا۔ اوہو، نند کا بڑا خیال آ رہا ہے۔ سارا نے ہنس کے چھیڑا۔ میری بھابھی بھی تو میرا خیال رکھتی ہیں، ظاہر ہے جو سیکھا وہی کروں گی میں۔ اس نے بھی خوش دلی سے ہی کہا۔ روحا سمیرا کے ساتھ پارلر گئی ہے، وہاں سے لگوا کر آئے گی۔ آمنہ چچی ساتھ گئی ہیں، بھابھی نے بتایا۔ ارے شبنم، تائشہ کو کھانا ہی کھلا دو۔ رفت کو اپنی بیٹی کے رخصت ہونے کا بھی دکھ تھا، اور ساتھ ہی خوشی بھی کہ وہ اپنے گھر رخصت ہو کے جا رہی ہے۔ امی، مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ مہندی لگواتے لگواتے تھک بھی گئی تھی۔ صبح بھی تم نے ڈھنگ سے ناشتہ نہیں کیا۔ امی، آپ فکر نہیں کریں، میں کھلا دوں گی، بھابھی نے انہیں تسلی دی۔ کھلا دینا، میں ذرا آرام کر لوں، بہت تھکن ہو رہی ہے، وہ تھکے تھکے لہجے میں بول رہی تھی۔ شبنم بھابھی اس کے لیے دودھ میں ہارلیکس کھول کے لے آئی تاکہ اس کے پیٹ میں کچھ تو جائے۔ کیا ہے بھابھی، میں نہیں پی رہی۔ زیادہ نخرے نہیں کرو، پیو۔ انہوں نے زبردستی اسے پلایا۔ تائشہ کو بھی ایسا لگا جیسے اس کے جسم میں انرجی آ گئی ہو، سوائے سوچنے کہ وہ کچھ کر ہی نہیں رہی تھی۔ کھانا کھانے کا تو دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ اس کے نرم و نازک سے کومل کومل ہاتھ پاؤں پر مہندی بہت سج رہی تھی۔ سارا نے اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ میری تو کمر ہی اکڑ گئی، ابھی تو تمہیں کل اور پرسوں بھی بیٹھنا ہے۔ سارا اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی، اکڑے ہوئے شخص کے ساتھ۔ وہ سوچنے لگی، سارا مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، ڈرنے کا فائدہ بھی نہیں۔ وہ مسکرانے لگی۔ تم سے تو بات ہی کرنا فضول ہے، وہ چڑی۔ تم صرف اچھا سوچو، ڈر کے بارے میں نہیں، کیونکہ جیسا تم وہاج بھائی کو سمجھ رہی ہو سکتا ہے وہ ایسے بالکل بھی نہیں ہو۔ وہ اسے تسلی اور اطمینان دلانے لگی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ وہ دل ہی دل میں دعا بھی کر رہی تھی۔ وہ سوچتے سوچتے سو گئی۔ شاید سارا کی بھی آنکھ لگ گئی تھی۔ شبنم بھابھی لائٹ آف کر کے چلی گئی تھیں۔ صبح ناشتے کے بعد ابو اور بھائی جان نے اسے گلے لگا کے خوب دعائیں دی تھی۔ اس کی آنکھیں برس پڑی تھیں۔ آپ ہی اچھی ہیں، یہ تو رو بھی سکتی ہیں، ہم مرد ہیں نا، اس لیے روتے اچھے نہیں لگیں گے۔ منیب بھی اس کے گلے لگ کے نم آنکھوں سے گویا ہوا۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تمہیں ہر چیز پر قبضہ ملے گا، ٹی وی اور کمپیوٹر بالکل فری ملے گا۔ تائشہ نے منہ بنا کے کہا۔ آپ بھی ایسی بات تو نہیں کرے۔ منیب کو اپنی بہن کے رخصت ہونے کا بھی غم تھا، اور غم کم خوشی زیادہ تھی۔ اداسی تو یہ وقتی تھی۔ منیب نے اپنی بہن کو سدا خوش رہنے کی دل سے دعائیں دی تھی۔ پھر شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ آنکھیں نم ہوئی جا رہی تھیں۔ پارلر جانے سے پہلے وہ سب سے ہی مل لی تھی۔ زیادہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا بھتیجا خوفناک نہیں ہے۔ آمنہ نے اس کے کان میں مسکرا کے سرگوشی کی۔ تائشہ نے اپنے آنچل سے آنسوؤں کے موتی صاف کیے۔ دعاؤں کے ساتھ وہ چلی گئی۔ سارا اس کے ساتھ ساتھ ہی تھی۔ شبنم بھابھی کو گھر اور مہمانوں کو بھی دیکھنا تھا، اس لیے وہ ساتھ نہیں گئی تھی۔ آمنہ کا تو ایک پاؤں ادھر تو کبھی ادھر تھا۔ معیز صاحب نے تو کہہ دیا تھا وہ حاج کی طرف کی ساری ذمہ داریاں سنبھال لیں، کیونکہ ادھر کوئی خاتون تو تھی نہیں جو شادی کے جھمیلے سنبھالے۔ آمنہ تائشہ کے پارلر جاتے ہی سلطان احمد کی طرف روانہ ہو گئی۔ واو، روم تو بہت شاندار سجایا ہے۔ نمرا نے وہاج کے روم کا جائزہ لیا۔ ہر طرف پھول کلیاں تھیں جو فراز نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے ڈیکوریٹ کیا تھا۔ بھائی جان تو کرنے ہی نہیں دے رہے تھے، بابا نے ڈانٹ دیا تو چپ ہوئے۔ فراز نے بتایا، کمرہ کم دکان زیادہ لگ رہا ہے۔ وہاج نے خود ہی مضحک کا اڑایا، اتنا خوبصورت تو سجایا ہے، بیڈ روم کو سجایا ہی جاتا ہے۔ نمرا نے اپنی منطق نکالی۔ وسیع اور اس بیڈ پر پھول، کارپیٹ اور پردے، فرنیچر بھی خوبصورت تھا۔ بیڈ روم سج دھج کر اور بھی حسین لگ رہا تھا۔ وہاج، حد ہوتی ہے، تم ایسے ہی کھڑے ہو، کب تیار ہوگے؟ آمنہ نفیس سی فون کلر کی کامدانی ساری میں سوبر سی لگ رہی تھی۔ ان سب کو نکالیے یہاں سے، پھر ہی تیار ہوں گا۔ روحا ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے کھڑی اپنے شولڈر کٹ بالوں پر برش چلا رہی تھی، اور سمیر وہاج کے لیپ ٹاپ میں کچھ کر رہا تھا، جبکہ اسفر کو بابا نے شاید کسی کام میں لگایا ہوا تھا، وہ یہاں نہیں تھا۔ چلو فراز، نکلو، تم بھی تیار ہو بیٹا، جلدی جانا ہے۔ وہ ان سب کو وہاں سے دورا کے وہاج کو تیار ہونے کی ہدایت دے کے چلی گئی۔ وہاج نے آف وائٹ کڑھائی والی شیروانی میں خود کو آئینے میں دیکھا، ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر ایک مخملی باکس بھی رکھا تھا جس میں 2 سونے کے کڑے تھے جو بابا نے دیے تھے تائشہ کی رونمائی کے لیے۔ یہ کڑے امی کے تھے جو شاید بابا نے اسی وقت کے لیے سنبھال کے رکھے تھے۔ آمنہ نے دروازے پر نوک کیا تو وہاج جلدی جلدی تیار ہو کے نکل آیا۔ مہمان بھی آگے تھے۔ بڑی گاڑی میں مہمان اور وہ سجی ہوئی گاڑیوں میں 2 سجی ہوئی گاڑیوں میں گھر کے تمام افراد گئے۔ برات کا پرتپاک انداز میں استقبال کیا گیا۔ سلطان احمد اور وہاج کو معیز صاحب اور منیب نے گلے لگایا۔ اس وقت
वहाज के दिल की हालत भी अजीब हो रही थी। जो कल तक अकेला था आज उसकी ज़िंदगी में कोई शामिल हो रहा था। अब तो मूवी तस्वीरें भी जदीद अंदाज में बनने लगी थी। वो वहाज को ये सिलसिला बहुत खौफ में मुब्तला कर रहा था। निकाह वगैरह से फारिग हुए तो स्टेज पर तायशा को शबनम भाभी और सारा ले आई थी। वहाज की निगाह जम गई। वो परी पैकर ब्राइडल ड्रेस में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। मेहंदी, ज्वेलरी, मेकअप, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। निगाह उसकी नीचे ही थी। उसे वहाज के पहलू में बिठा दिया गया। तायशा के दिल की धड़कनों ने शोर करना शुरू कर दिया। वो कहीं किसी और तरफ देख ही नहीं रही थी। वहाज को लग रहा था वो खुद को ड्रामा टीवी की हीरोइन समझ रही थी। सारी रस्में भाभी और रिफत कर रही थी। सभी स्टेज पर जमा थे। रोहा तो इतनी खुश थी। वहाज उसका चेहरा देख के मुस्कुरा दिया। शुक्र मुस्कुराए तो। आमना ने उसके कान में सरगोशी की। वो झीम के उन्हें घूरने लगा। डिनर के बाद रुखसती का सिलसिला शुरू हो गया। वहाज को इस फॉर्मल से ड्रेस से बहुत उलझन हो रही थी। कितना मना किया था वो ये वाहियात शेरवानी नहीं पहनेगा, मगर बाबा के हुक्म के आगे उसे मानना ही पड़ा। 12 बजे से पहले ही रुखसती अमल में आ गई थी। तायशा सबको अफसुर्दा करके वहाज के हमरा उसके घर चली गई। रो रो के उसकी आंखों का मेकअप तो ख़राब हो ही गया था, मगर उसे उसकी परवाह भी नहीं थी। आमना उसे कितनी दफ़ा चुप करवाने की कोशिश कर चुकी थी। उन्हें क्या खबर थी। तायशा को वहाज से डर लग रहा था, क्योंकि वो जितना सोबर और संजीदा था ये उसके लिए डराने को काफ़ी था। तुम आराम से बैठ जाओ और हाँ, ये जूस पूरा ख़त्म करना है। आमना ने उसे प्यार भरी डांट पिलाई ताकि वो कुछ तो फ्रेश हो जाए। उधर वहाज को भी समझा रही थी जो वो तायशा से नरम रवैया रखे। वो तो जाने क्या सोचे हुए था। तायशा ने ज़बरदस्ती जूस ख़त्म किया। रोहा तो उसके आने से ही खुश थी। ज़बरदस्ती आमना ने उसे रूम से निकाला था। तायशा का दिमाग थक गया था। बेडरूम बहुत खूबसूरत डेकोरेट था। भीनी भीनी खुशबू माहौल को ख्वाबनाक बना रही थी। काश वो आज मुझसे अच्छी तरह बात करी। वो दिल ही दिल में दुआएं कर रही थी। इसी दौरान वो आ गया। तायशा संभली। दिल की धड़कनों में इर्ताज पैदा हुआ। हाथ पैरों में सनसनाहट होने लगी। ऐसी कैफियत तो उस पर जब भी नहीं हुई थी जब पहली दफ़ा बोर्ड के एग्ज़ाम्स में बैठी थी। दिल की धड़कनों की आवाज़ उसे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। वह ड्रेसिंग टेबल से बॉक्स उठा लाया। ये तुम्हारे लिए है। बॉक्स उसके आगे रखा। तायशा ने चौंक के मखमली बॉक्स पर नज़र डाली जो उसके कदमों के पास रखा था। पहन लो। उसने एक गहरी निगाह तायशा के सराबे पर डाली जो सर से पैर तक हुस्न में यकता लग रही थी। अरूसी रूप उस पर बहुत सज रहा था। ऐसा लग रहा था वो किसी महल की शहजादी हो जो अपने शाही तख्त पर टेक लगाए बैठी हो। तायशा ने हिलो हज्जत के बगैर सआदतमंदी का सबूत देते हुए बॉक्स में मौजूद तलाई कड़े निकाल के अपने हनाई हाथों में पहन लिए। वहाज ने देखा उसके हाथ तो पहले ही सजे हुए थे, अब कड़े उसके हाथों में और सज गए थे। थैंक यू, बहुत प्यारे कड़े हैं। उसने मुस्कुरा के शुक्रिया अदा किया तो वहाज का सकता टूटा। आप चेंज करना चाहे तो कर सकती हैं। जी अच्छा। तायशा समझ रही थी वहाज पहले उसे आजमाइश से गुजारेगा, फिर ही शायद वो उस पर प्यार भरी निगाह डालेगा। उसके दिमाग में तो यही होगा। वो अपने रिसाले टीवी ड्रामों से कभी बाहर निकल ही नहीं सकती। ये सब भी उसे आमना ने बताया था। उस दिन से तायशा ने खुद को बदल लिया। वो सब कुछ तर्क करके उसकी ज़िंदगी में शामिल हो गई थी। वो वहाज की सोच को बदलना चाहती थी जो उसके मुतालिक मनफी ख्याल रखता था, और वो वहाज की हर सर्द महरी को बर्दाश्त करेगी। वलीमे के बाद दावतों का सिलसिला चल निकला था, मगर वह रोज़ की दावतों से उकता गया। फिर उसने सबसे ही माजरत कर ली। तायशा उसकी खुशी में ही सर हिला रही थी। ज़रा भी किसी बात से इख्तलाफ का पहलू नहीं निकालती थी। वह आज हैरान था क्योंकि उसने उसकी सगी खाला की दावत को रद्द कर दिया था। वो जानता था उसकी खालाजाद सारा से बहुत दोस्ती है। उसे ना मिलने का दुख तो होगा, मगर तायशा ने अपने किसी भी रद्द-ए-अमल से उसे कुछ जाहिर नहीं होने दिया। उसने खुद को घर के कामों में मसरूफ़ कर लिया था। मुकम्मल तौर पर वो सारे कामों पर तवज्जो दे रही थी। बाबा, आज क्या पकाऊं? उसने सुल्तान अहमद से पूछा। बेटा, जो आसानी हो। उन्होंने तायशा को मुस्कुरा के देखा। उन्हें कितनी बेफिक्री हो गई थी जब से उसने घर को संभाला था। अरे आपने ये क्या बात की? आप हुक्म तो करें। बेटा, मैं तो ऐसा बंदा हूँ जो खिला दोगी खा लूँगा। पसंद तो इन बच्चों की है, वहार से पूछो या फिर फराज से। हूँ, ये भी ठीक है। वो अपने आंचल को शानों पर बराबर करती हुई उठी। वह आज ऑफिस से 5 बजे आता था, फिर वो कुछ देर आराम ज़रूर करता। चाय देने के बाद वो उसके पास गई ही नहीं थी। रात में खाने में क्या पकाऊं? उसने टीवी देखते वहाज को मुखातिब किया। वहाज की निगाह उस पर पड़ी। पिंक लॉन के खूबसूरत से प्रिंट के कपड़ों में उसकी सुर्ख और सफ़ेद रंगत खिल रही थी, या फिर वो रोज़ बरोज़ खिलती जा रही थी। कितनी खुश और मुतमिन भी नजर आती थी। हालांकि वो उससे ठीक से बात भी नहीं करता था, मगर तायशा कभी भी उससे शिकवा नहीं करती थी। पकाना आता है या सिर्फ बातें बनानी आती हैं? तर्ज में डूबा तीर ही फेंका। लहजे में तमस्खर भी था। तायशा लब कुचल के रह गई। हालांकि उसे ये खुली तौहीन ही लग रही थी, मगर उसने खुद को नॉर्मल ही रखा। आप हुक्म तो करें। वो मुस्कुराई। कितनी अजीब है, मैं इतनी सुना देता हूँ मगर आगे से जवाब ही नहीं देती। बिल्कुल नॉर्मल रहती है। वो गहरी सोच में था। टीवी के चैनल सर्च किए जा रहा था। कढ़ी
उसने जान के ऐसी डिश बताई कि ज़रूर उसे पकाने नहीं आती होगी और फिर मुश्किल भी तो होती है। उसने अक्सर अम्मी को ही देखा था, वो सुबह से पकाने रख देती थी जब कहीं जाके तैयार होती। जी अच्छा, उसने सर हिलाया। और हाँ, चावल सादे पकाना, रायता सलाद और थोड़ी करी कीमे वाली भी पकाना। उसने फिर लंबी लिस्ट ही उसे बताई। तायशा कीमे वाली करी पर चौंकी ज़रूर, उसने ये पकाई तो नहीं थी। उसके सामने ये ज़ाहिर भी नहीं करना चाह रही थी वो इस डिश से ना वाकिफ़ है, थोड़ा टाइम तो लगेगा। वो बस इतना ही बोली, पकाना तो आता है ना ये सब। वो जैसे तायशा को टटोल रहा था, वो हिचकिचा के ही मना ही कर देगी। हर चीज़ पकाने में थोड़ा वक्त लगता है मगर मुश्किल नहीं होती। वो गहरी सोच के साथ ज़ुमैनी लहजे में गोया हुई। वह आज ने चौंक कर उसके तासुरात देखे मगर वो तेज़ी से जा चुकी थी। वह आज मौके के इंतज़ार में था। उसे जाने क्यों ऐसा लग रहा था तायशा ये सब नहीं कर सकेगी। उसने टाइम देखा, 6 बज रहे थे। वो लेटा रहा। इधर तायशा ने जल्दी जल्दी फ्रिज से दही निकाला। वो दही दूध वगैरह पहले से ही फ्रिज में फ्रीज रखती थी क्योंकि दोपहर में रायता ज़रूर बनता था। वो किचन में लगी हुई थी। रोहा कोचिंग से आके उसके पास आई। उसने हेल्प का कहा तो तायशा ने उसे मुस्कुरा के किचन से बाहर भेज दिया। जिस वक्त वो कड़ी के पकौड़े बना रही थी, फराज खुशबू से अंदर आ गया। भाभी 2-3 ले लूँ? वो पूछने लगा। हाँ ले लो, और प्लीज़ किचन से चले जाओ, मैं जल्दी जल्दी कर लूँ। वो काउंटर पर कड़ी की देचकी में पकौड़े डाल रही थी। ये कौन सी डिश है? फराज ने दूसरी देचकी का ढक्कन हटा के देखा। ये नई डिश है, उसने बताया। मुझे तो कीमा भी नज़र आ रहा है। वो चख के देखने लगा। तायशा ने 9 बजे तक सब कुछ ही रेडी करके टेबल पर लगा दिया। वहाज ने जब हैरानगी से सब देखा तो उसकी बसारत यकीन ही नहीं कर रही थी। सुल्तान अहमद ने तो कड़ी की बहुत ही तारीफ़ की। रोहा भी इतने दिन बाद ऐसे मज़ेदार खाने से बहुत ही खुश थी क्योंकि रोज़ ही उसे नए से नया खाने को मिलता था। वह आज की सोच के घोड़े इसी बात पर दौड़ते रहते थे। किसी तरह भी तायशा को जिज करके रहे मगर तायशा को लगता था स्टेमिना ज़्यादा था। एक दिन वहाज ने उसे गोया लिस्ट ही बता दी। वो सुन के सकते में तो आई मगर फ़ौरन ही संभल गई। मेरे दोस्त हैं, शादी की ट्रीट मांग रहे हैं, इसलिए सोचा घर पर खाने पर बुला लूँ। तुमसे लगता है होगा नहीं ये सब? वह उसकी सूरत देखकर झट बोला जो खामोश खड़ी थी। नहीं ऐसी बात नहीं, मैं तो सोच रही हूँ मीठे में रबड़ी भी रख लें। रबड़ी? वो तो हैरानगी से बोला क्योंकि वो तो कुछ और ही समझ रहा था। रबड़ी भी मैं बना सकती हूँ। तायशा ने पुरजोश लहजे में मुस्कुरा के उसे देखा जो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। साथ ही उसने तायशा को आज की दावत का मेन्यू भी बता दिया था। तुम बना लोगी इतना कुछ मेन्यू, खाने के मेन्यू साथ, और मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ भी ढंग का पका सकती हो। तुम्हारे रिसाले और ड्रामों का क्या हुआ? उसने फिर तमस्खर उड़ा के तंज किया। रिसाले ड्रामे मेरे शौक थे, फारिग औकात के, और मैं समझती हूँ रिसाले ड्रामे इस वक्त हों जब फारिग हूँ। अच्छा, इसका मतलब है तुम यहाँ आके बेजार हो गई हो, तुम्हें तुम्हारे शौक पूरे करने का भी वक्त नहीं मिलता। ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा, बल्कि मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं। उसे वह आज की सोच पर अफसोस और दुख बहुत हुआ था। वो जो हर वक्त उसे डिग्रेड ही करता रहता, इतना रूखा और सर्द महर था कि किसी के जज्बात की कदर ही नहीं थी। किन चीज़ों का मतलब? वह आज की इस्तेफामिया निगाहें उस पर थी जो ड्रेसिंग टेबल की चीज़ें ठीक कर रही थी। रिसाले ड्रामों की, प्रैक्टिकल लाइफ में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है जो शायद आप नहीं समझ रहे। उमानी खैजी से कहती वो बाहर निकल गई। वह आज उसकी गहरी बात में ही उलझ गया। वो ऑफिस के लिए निकल रहा था। बाबा को पहले सलाम करके निकलता था। बेटा आज तुमने दावत रखी है? जी बाबा, वो सारे दोस्त ट्रीट मांग रहे हैं। तायशा डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। रोहा तो नाश्ता करके पहले ही निकल गई थी। बेटा तुम किसी होटल में ट्रीट दे दो, इतने सारे खाने पकाना तुम्हें पता है एक बंदे का काम नहीं। वो तो हैरान थे। तायशा ने उन्हें सामान लाने की लिस्ट दी थी। इसका मतलब है बाबा से आके बोल दिया, मुझसे बोलने की हिम्मत नहीं। वो नाश्ता करने बैठ गया। तायशा कनखियों से उसे देखने लगी। आपकी बहू के बस का काम नहीं, जाहिर है कभी दावतों का खाना पकाया नहीं होगा। उसने तंज किया। अरे इसने कुछ नहीं कहा, ये तो मैं कह रहा हूँ। वो तो उल्टा ये बोल रही है सब पका लूंगी। वहाज बेटा सोचो तुमने कितनी डिशेज बताई हैं। बाबा आप परेशान क्यों हो रहे हैं, मैं सब कर लूँगी। वो वहाज के बिगड़े तासुरात देख रही थी। ठीक है मैं होटल में अरेंज कर लेता हूँ। वो खफकी से बोला। आप परेशान नहीं हो, मैं सब कर लूँगी, आप ऑफिस जाएं। सोच लो। एक गहरी निगाह उस पर डाली। सुल्तान अहमद वहाज को समझ रहे थे। वो जैसे तायशा का इम्तिहान लेना चाह रहा हो वो करती है या नहीं। वहाज के जाने के बाद तायशा ने सबसे पहले हॉल कमरे की सेटिंग करवाई। उसके जहेज़ की डाइनिंग टेबल लॉन्च में थी। उसे हॉल कमरे की डाइनिंग टेबल से मिला के रखवा दिया क्योंकि वह आज के 4 दोस्त अपनी फैमिली के साथ आ रहे थे। हॉल कमरे में पड़े सोफ़े की सेटिंग से रखे और पूरे घर की सफाई उसी मासी के साथ मिलके की जब तक बाबा सौदा वगैरह ले आए। फराज आज इत्तेफाक से कॉलेज नहीं गया था। तायशा को कुछ हेल्प मिल गई थी। उसने मुर्ग मुसल्लम को मसाला वगैरह लगा के रख दिया। बिरयानी का मसाला भी तैयार कर लिया। कबाब का कीमा चढ़ाया हुआ था। मीठे भी उसने 2 ही तैयार किए थे। पूरा दिन उसका तमाम हो गया। वह आज 5 बजे घर आया तो उसने हैरानगी से हॉल कमरे की सेटिंग देखी।
किचन से इश्तिहा अंगेज खुशबुओं से भूख की चमक उठी थी। तकरीबन उसने पकाने का सारा ही काम कर लिया था। सिर्फ बिरयानी की तह लगाई नहीं थी और कबाब भी तल के रख लिए थे कि जैसे ही मेहमान आएंगे माइक्रोवेव में गर्म कर लेगी। वाह, ये तो इतनी फुर्तीली है, सभी कुछ कर लिया। किचन का जायजा लेके वो रूम में आ गया। तायशा नहा के निकली थी। पिंक एम्ब्रॉयडरी के सूट में वो खिली खिली लग रही थी। उसने निगाह चुराई और अपने जूते मोजे उतारने लगा। मैंने आपके कपड़े प्रेस करके हैंगर कर दिए हैं, आपका जो दिल चाहे वो पहन ले। बालों को खुश्क करके वो ब्रश चला रही थी जब तक बहाश भी नहा के फ्रेश हो गया। जिस वक्त वो नहा के निकला उसके लिए चाय ले आई। मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है, उसने जिताया। ये तो खाने के बाद पता चलेगा कैसा पका है। वो जैसे उसके काम से ज़रा भी मरऊब नहीं हुआ था। तायशा ने सब कुछ शबनम भाभी से फ़ोन पर पूछ के तैयार किया था। उसे पकाना तो आता था मगर कमी बेशी की वजह से पकाते हुए डर रही थी। वो चुपचाप चली गई। 9 बजे मेहमान आ गए। एक रौनक ही लग गई थी। उनके साथ बच्चे भी थे जो रोहा के साथ लग गए। सुल्तान अहमद उनसे सलाम दुआ करके अपने रूम में चले गए। तायशा ने सब कुछ अकेले किया था। सबको ये इंतज़ाम इतना पसंद आया, बार बार तारीफ़ किए जा रहे थे। वह आज खुद भी उससे निगाहें चुराए हुए था। उन सब के जाने के बाद उसने सारे बर्तन खुद धोए, किचन भी साफ़ किया। रोहा ने बर्तन सारे खुश करके डाइनिंग टेबल पर रखवाए थे। उसे सब करते करते 2 बज गए। वह आज उसकी खूबियों का कायल हो गया था। जिस वक्त वो रूम में आई वह आज लेटा हुआ था। वो चेंज करने बाथरूम में चली गई। वह आज अहमद, तुम अगर ज़रा सी भी मेरी हौसला अफजाई कर देते तो क्या हो जाता। वो लेटी तो सोचों ने उसे घेर लिया। वो वहाज की रुखाई पर बहुत दुखी थी। अव्वल रोज से ही वो उससे फासलों पर था। उसकी पोस्ट पर निगाह टिकाई हुई थी। रोहा के मैट्रिक के एग्जाम्स हो रहे थे। उसकी भी पढ़ाई में मदद कर रही थी। कोचिंग तो वो जाती ही थी मगर अपने तौर पर भी तायशा उसकी तैयारी करवा रही थी। भाभी, ये 2 पेपर भी खैरियत से गुजर जाएं फिर मैं पुप्पो के घर रुकने जाऊंगी। हाँ हाँ, चली जाना। उसने रोहा के सर पर चपत लगाई। तुम जल्दी जल्दी ये सब करो, मैं जब तक देख आती हूँ। मशीन में कपड़े डाले थे। मशीन ऑटोमेटिक थी, ज़्यादा झमेला तो होना नहीं था। वो कपड़े घर के सारे खुद ही धोती थी। कई दिनों से वो घर भी नहीं गई थी। हालांकि सबसे मिलने का कितना दिल कर रहा था मगर घर की मसरूफियत की वजह से जा ही नहीं सकी। रोहा के एग्ज़ाम भी हो रहे थे। अगर ज़रा सी भी बेपरवाही होती तो वह आज को तो मौका मिलना था उसे सुनाने का। वो अपनी तरफ से कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहती थी। सारे कपड़े धुल गए थे, उसने फैला भी दिए। 4 बज गए। रात का खाना भी तैयार करना था। बाबा अपने कमरे में थे। उसके लिए इनके लिए पहले चाय बनाई। रोहा कोचिंग जाने के लिए तैयार होगी। भाभी, आज कीमा आलू पका लें। ठीक है, देखती हूँ, वो बोली। आज उसकी कमर में बहुत दर्द हो रहा था। दिल कर रहा था लेटी रहे और वही हुआ। कुछ देर सस्ताने के लिए लेटी तो उसे पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। मगरिब की अजान हो रही थी। जब आंख खुली देखा तो वह आज भी साथ ही लेटा हुआ था। ओह, इतनी देर होगी, वो हड़बड़ा के उठी। ओह, इतनी देर हो गई, वो हड़बड़ा के उठी। वह आज की तनकीदी निगाहों ने उसका जायजा लिया। रेड लॉन के प्रिंटेड कपड़ों में जाने क्यों आज वो इतनी मुरझाई मुरझाई लग रही थी। सर चकरा रहा था। जैसे ही खड़ी हुई चक्कर सा आ गया। फौरन ही बैठ गिरी। आराम करो तुम, क्योंकि सारा काम तो हो ही गया है। उसने तंज किया। काम? वो जैसे समझी नहीं। बाबा ने रात का सालन पका लिया है। रोटियां भी वो खुद ही बाहर से ले आए हैं। वो तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गई। बाबा वाकई किचन में थे। बाबा, आपने क्यों पकाया? मैं आ रही थी, कपड़े धोने के बाद मेरी आंख लग गई थी। वो शर्मिंदा हो रही थी। बेटा, कोई बात नहीं, आज मेरा खुद दिल चाह रहा था पकाने का। वह सिंक में पड़े बर्तन धोने लगे। हटिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप उठा देते। तुम खुद ध्यान रखती, ऐसे कैसे बेवक्स हो गई। वह आज को तो मौका मिल गया उसे सुनाने का। आज पहली बार ऐसा हुआ है। वो आहिस्तगी से गोया हुई। आज पहली बार, फिर दूसरी बार। लगता है घर के कामों की तुम्हें आदत नहीं है। वह आज क्या बदतमीजी है। ये भी इंसान है, पूरा दिन लगी रहती है। अगर कुछ देर सो गई तो क्या हो गया। बाबा ने उसे डांटा। तायशा की आंखों में आंसू आ गए लेकिन वो बर्तन धोती रही। मुझे अच्छा नहीं लगा, आप किचन में लगे हुए थे। ये इनकी जिम्मेदारी है। ये कोई नौकरानी बन के नहीं आई है। इसका घर है। कभी देर सवेर में काम कर लिया तो कोई क़यामत नहीं आ गई। और मैंने आज पहली दफ़ा तो खाना नहीं पकाया था, अक्सर पका ही लेता था। बाबा, वो पहले की बात थी। वो चीखा। आपने मेरी शादी इसी वजह से करवाई थी। आपको नौकरानी चाहिए थी? तायशा ने यकदम ही रुख फेर के पूछा। बेटा, ऐसी बात तो नहीं है, तुम मेरी बेटी हो। बाबा तो गड़बड़ा ही गए। बाबा, मैंने इस घर को अपना ही घर समझा है। हर काम खुशी से दिल से करती हूँ मगर जाने क्यों इन्हें मुझसे हर वक्त शिकायत रहती है। हर वक्त ही रूड लहजे में बात करते हैं। मेरा इतना बड़ा गुनाह है कि मैं रिसालों और ड्रामों की दुनिया में रहती थी। वो सब तो मैं कब का छोड़ चुकी हूँ। ज़रूरी है कि हर वक्त मुझे इसी बात का ताना दिया जाए। मेरी कोई अहमियत और इज़्ज़त नहीं। वो तो रोहानसी हो गई। वह शर्मिंदा और जुज़बुज़ हो गया। वो जो कुछ कह रही थी सच ही कह रही थी। मेरी अम्मी और भाभी ने मुझे हर काम सिखाया है। मैंने हर काम ठीक तरह से करने की कोशिश की है मगर ये फिर भी खुश नहीं होते। ठीक है, जब मैं इनके म्यार पर नहीं उतरती तो आपको ये शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। ख़त्म करें इस रिश्ते को। वो ये कहकर किचन से निकल गई।
किचन से निकल गई। दिल तो टूट ही गया था। वह आज को खुश करने के लिए क्या क्या नहीं किया था, मगर वो हर वक्त ही उसे नागवारी और तनकीदी निगाहों से देखता रहता था। वो रोहा के रूम में आ गई थी। उसमें हिम्मत नहीं थी वह आज का मज़ीद सामना करने की। वह आज और बाबा तो एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। बाबा को यकीन नहीं आ रहा था तायशा इतनी दुखी हो सकती है। देखा, नाराज़ कर दिया और तुम उसे ताने देते हो। अरे, सारी लड़कियां शादी से पहले ये शौक रखती हैं। तुम्हारी बहन को शौक नहीं है क्या टीवी ड्रामों का? सोचो। बाबा से उसे शर्मिंदा करने लगे। वह आज लब कुचलने लगा। तायशा तो एकदम ही रिश्ता ख़त्म करने की बात कर गई थी, और आमना पुफा को पता चलेगा तो क्या होगा? पुफा जान को इल्म होगा तो कितनी सुबकी और शर्मिंदगी होगी। वो तायशा को ताने देता है। जाने क्यों वो इतना रुखा और सर्द महर हो गया था। हर वक्त ही झुंझलाया और बेजार रहता था, जबकि उसके आने से तो घर घर लगने लगा था। इन 2 महीनों में तो उसने सब कुछ समझदारी से किया था। उसके दोस्तों की दावत में उसने सब कुछ खुद ही पकाया। सारे दोस्त तारीफ कर रहे थे। यार वाह, आज तुम तो खुश नसीब हो जो इतनी सुघर बीवी मिली। कितने मज़ेदार खाने पकाती है। अरफान ने खुले दिल से सराहा था। उस वक्त उसे कितनी खुशी हुई थी। तायशा ने मेहमानदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सब कुछ ही सलीके तरीके से किया था। जाओ जाके देखो, वो रो रही होगी। बाबा की आवाज़ पर पहुंचूंगा। वह आज मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। अगर तुमने मजीद हिमाकत की तो अच्छा नहीं होगा। सुल्तान अहमद को गुस्सा आ गया। तायशा रूम में नहीं थी। उसने दूसरे कमरों में देखा। वो रोहा के रूम में मिल गई। वो रो रही थी। इधर क्या कर रही हो? वो तेज़ लहजे में बोला। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और मुझे यहाँ रहना भी नहीं है। किसी अपने मतलब की लड़की से शादी करें और मेरा पीछा छोड़ दे। वो अपनी इतनी तस्दीक बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सोच लो तुम क्या कह रही हो। फिर मुझे ये कहना पड़ रहा है। ये सब तुम पर सालों और ड्रामों का ही असर है जो ऐसे डायलॉग बोल रही हो, और जानती हो इसके नतीजे क्या हो सकते हैं। आप मुझे डराए नहीं और मैं डर भी नहीं रही। आपसे साफ कह रही हूँ, रिश्ता ख़त्म करे। वह आज की बात पर वो और भरना गई। तुम्हारा तो दिमाग ख़राब हो गया है। हाँ ठीक कहा, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। जो मैं यहाँ रह रही थी सिर्फ आपके लिए, मगर आपको तो मेरा एहसास ही नहीं। वो उसे देखने से गुरेज कर रही थी। कैसा एहसास चाहती हो? वो उसकी बातों का मफहूम समझता था। मानी खेजी से बोला, एहसास के लिए एहसास का होना ज़रूरी है। ठीक है, जो चाहती हो वो ही सही। वो फिर बोला। तायशा ने देखा वो उसे ही देख रहा था। अपना चेहरा उसने दूसरी तरफ घुमा लिया। रूम में आ जाओ, जो एहसास चाहती हो करा देता हूँ। वो बात को घुमाने लगा, क्योंकि डर भी था अगर ये चली गई तो बाबा और पुप्पो तो उसे छोड़ेंगे नहीं, और उसे किसी तरह भी उसे रोकना था। तायशा जिद हो गई थी, उठी और बाहर निकल गई। दूसरे दिन उसे वाकई बुखार हो गया और उसने घर जाने की जिद लगा दी। मजबूरन वहाज को छोड़ के आना पड़ा, मगर उसने वहाज से मुकम्मल नाराज़गी और खफकी रखी हुई थी। बीमारी के बहाने ही तुम आई तो यहाँ रुकने। शबनम भाभी उसके आने से बहुत खुश थी। भाभी, मुझे ये वहाज अहमद ज़रा समझ में नहीं आया। वो एकदम ही बोली, सारे ही मर्द समझ नहीं आते। तुम्हारे भाईजान भी मुझे समझ नहीं आते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आ गई। जब सबूर उस दुनिया में आया। उन्होंने मानी खेजी से उसे छेड़ा। भाभी क्या है? वो झीम गई। देखो, तुम वहाज को इतना सीरियस नहीं लो, ठीक हो जाएगा। और देखना, तुम यहाँ रहोगी तो खुद ही दौरा दौरा तुम्हें लेने आ जाएगा। वो बोली। पता नहीं। वो हसरत भरी आह भर के रह गई। ज़्यादा उदासी का भूत नहीं सवार करो। तुम आई हो तो कुछ दिन तो रुक के जाओगी। हम लोग शॉपिंग कर लेंगे, ईद की और रमज़ान की। मुझे लॉन वगैरह के सूट लेने हैं। हाँ, लेने तो मुझे भी हैं। तायशा कब से सोच रही थी बाजार जाने का, मगर उसे वक्त ही नहीं मिल रहा था। एक दो दिन में उसका बुखार तो ठीक हो गया। रोहा के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे, वो भी यहीं आ गई। उसने फिर शबनम भाभी के साथ जाके अपने लिए और रोहा के लिए कपड़े लिए। ईद के लिए अभी ले लिए, पैसे तो उसके पास थे ही। भाभी, इस ऐसे शॉपिंग तो मेरे बाबा और भाईजान ने भी नहीं कराई जो आप और पुप्पो ने करवाई है। रोहा खुश हो रही थी। रोहा, तुम्हारा सूट बहुत खूबसूरत है। निमरा को उसके कपड़े बहुत पसंद आए थे। मैंने फराज के लिए भी कमीज़ शलवार सिंपल सा लिया है, तायशा ने बताया। और बाबा और भाई से आपकी दुश्मनी है? बाबा की कमीज़ शलवार का कपड़ा लिया है, और तुम्हारे भाईजान के लिए मैंने खुद जान के नहीं लिया, पसंद ही नहीं आएगा, तायशा ने बताया। ठीक है, वो वैसे भी हर चीज़ में नुक्स निकालते हैं। रोहा वहाज की आदत को अच्छी तरह जानती थी। चलो भाई, सामान समेटो, खाना लग गया है। आ जाओ। तायशा, वहाज भी आया है, शबनम भाभी ने बताया। ये क्यों आ गए? वो मुंह बना के सोचने लगी। उसने सारे शॉपर साइड पर रखे और ख़ुद बाहर आ गई। वहाज को उसने जान के इग्नोर किया। रोहा निमरा के साथ लगी हुई थी। खाना लग चुका था। मईद साहब और मुनीब और मुहिब भी वहाज को खास अहमियत दे रहे थे, जबकि उसने खाने के वक्त किसी भी चीज़ का उससे नहीं पूछा था। वहाज उसकी नाराज़गी समझ रहा था। अबू बुला रहे हैं। वहाज ने मौका देख के उसे मुखातिब किया। वो लाउंज में बैठी थी। अबू से कहें वो किसी दूसरी बहू का इंतज़ाम कर लें, क्योंकि उनके बेटे के मेयार पे मैं पूरी नहीं उतर रही। उसने तंज नागवारी से कहा। देखो, यहाँ तमाशा लगाने की ज़रूरत नहीं। वो दबी दबी आवाज़ में उसे डांट रहा था।
मैं कोई तमाशा नहीं लगा रही। वो खड़ी हो गई। शबनम भाभी इतने में कोल्ड ड्रिंक ले आई। वो दोनों ही खामोश हो गए। इतनी आहिस्तगी और खामोश सरगोशी में क्या बातें हो रही थी? भाभी ने मायनी खैजी से मुस्कुरा के पूछा। कुछ खास नहीं, तायशा झीम के बोली और झट ट्रे से ग्लास उठा के वहाज को थमाया। तुम नहीं पियोगी? नहीं भाभी, मेरा दिल नहीं कर रहा। आप रोहा को ज़रूर दे दीजिएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारी नन को मैं कैसे भूल सकती हूँ। शबनम भाभी मुस्कुराती हुई बोली। वह आज कोल्ड ड्रिंक की सिप लेने लगा। वो उसके सामने वाले सोफे पर बैठी रही। एक हफ्ते से ऊपर हो गया है तुम यहाँ आके बैठी हो। बाबा की फिक्र है? मुझे सबकी फिक्र है। आपको जब मेरी फिक्र और ज़रूरत नहीं तो मुझे क्या पड़ी है इस रिश्ते को आगे लेकर चलने की? सारी ज़िंदगी आपके ताने सुनती रहूं? वो मुकम्मल उससे बाइकआउट किए हुए थी। उसने तय कर लिया था वह आज से अपने लिए इकरार करवा कर रहेगी और वो उसके लिए अहमियत रखती है या नहीं। वो इतने खुरदरे लहजे और शख्सियत का था। तायशा चाहती थी उसकी शख्सियत में भी रंग आएंगे, मगर वो अपने दायरे से निकल ही नहीं रहा था। देखो, बाबा चाहते हैं तुम रमज़ान से पहले घर आ जाओ। बाबा चाहते हैं, आप तो नहीं चाहते। मुझे नहीं आना। वो भी डटी हुई थी। क्यों आओगी आओगी, तुम्हें यहाँ रिसाले ड्रामे जो देखने को मिल रहे होंगे। उसने फिर तंज किया। तायशा तो सुलग के ही रह गई। वो दुख से उसे देखने लगी जो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा था। वो तनक के उठ के चली गई। वह आज उसे पुकारता ही रह गया। ये जा वो जा हो गई थी। उसे गए हुए 20 दिन हो गए थे। घर की हालत ही बदल गई थी। वो खुद वहाज की भी हर चीज़ उसके सामने तैयार रखती थी। किसी भी चीज़ का उसे कहना नहीं पड़ता था। उसके कपड़े से लेकर खाना पीना तक बेतरतीब हो गया। उसने इन 3 महीनों में इन सबको अपनी आदत ऐसी डाल दी थी कि किसी का कुछ खुद से करने का दिल ही नहीं करता था। हालांकि उसकी शादी से पहले भी ये घर चल रहा था, मगर अब वो सब हो ही नहीं रहा था। बाबा किचन में खाना पकाते नजर आते थे। आमना भी 2-3 बार आ चुकी थी, मगर बाबा ने उन्हें असल बात से आगाह नहीं किया। ना ही उनकी बातों से अंदाज़ा हुआ। तायशा ने ऐसा कुछ वहाँ कहा है। तुम्हारी हरकतों की वजह से वो नहीं आ रही। मैं खुद जाके लाऊंगा। सुल्तान अहमद को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उनकी बहू रूठ के मैके जा बैठी है। मैंने ऐसा क्या कर दिया? लेने गया तो था, खुद नहीं आई। बाबा उसे आना ही नहीं था। वो भी खिसियाया हुआ बेजार था। वो आएगी नहीं तो क्या उसे वहीं छोड़ देंगे? वो उसे सख्त सुना रहे थे। वहाँ आज बदमज़ा सा हो गया। वो दिल में उसे जगह दे चुका था। वो उसके दिल में उतर गई थी। साथ रहते रहते वो उसकी खुशबू का, उसके वजूद का आदी हो गया था। ऐसे कैसे वो इतनी जल्दी उसका आदी हो सकता है? इस लड़की को वो सख्त नापसंद करता था। वो यूँ अचानक से इतनी करीब हो गई थी और इकरार करते हुए उसे इतनी झिझक और आर क्यों महसूस हो रही थी? शायद इस वजह से वो इतना झुंझलाया और बेजार हो रहा रहने लगा था। इस तरह तो वो शादी से पहले भी नहीं था। मैं खुद जाऊंगा, तुम तो बेवकूफ़ी करते रहना। वो समझ गए थे वह आज अपनी अना की वजह से तायशा के आगे झुकने को तैयार नहीं, और वो उसकी इस बेवकूफ़ी में इन दोनों का रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते थे। बाबा, कोई फ़ायदा नहीं, वो अकड़ दिखा रही है। अकड़ तो तुम भी दिखाते हो, बीवी तुम्हारी है। कुछ तो असरात तुम्हारे उस पर पड़े ही होंगे। वह आज जुज़बुज़ होकर पहलू बदल के रह गया। कह तो बाबा भी ठीक ही रहे थे। बाबा कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी। वो तैयार होके आ गए। मैं चलूँ? उसने झट कोई ज़रूरत नहीं है, मैं फराज को ले जा रहा हूँ। गाड़ी की चाबी दो। वो खासे संजीदा और फिक्रमंद लग रहे थे। गाड़ी ध्यान से चलाना। वहाज ने चाबी उसके हाथ में थमाई। रोहा को तो ले आइएगा, वो भी वहीं जाके जम गई है। हाँ, ले आएंगे। बाबा ने उसका सुता हुआ चेहरा देखा। वो भी खूब समझ रहे थे तायशा की वजह से वो खुद भी बहुत परेशान है, मगर अपनी परेशानी कहना उसकी अना के खिलाफ था। अजीब लड़की है, इतने से अरसे में सबको अपना आदी बना लिया, और तो और मेरी बहन को भी अपने कब्जे में कर लिया। वो टांगे फैला के सोफे पर बैठ गया। टीवी उसने ऑन कर लिया था। वो बेचैन था। दिल अंदर ही अंदर दगा कर रहा था कि वो आ जाए। टीवी देखते देखते उसे 11 बज गए थे। उसे उकताहट हुई। टीवी ऑफ किया और किचन में खाने की तलाश में आया। वहाँ गंदे बर्तनों का जमे गफीर था। वहाँ का फैलावा देख के कोफ्त होने लगी। उसी दौरान डोरबेल हुई। दिल को खुशी का एहसास हुआ, शायद वो साथ आ गई हो। वो तेजी से बाहर निकला। पोर्च में आया, गेट खोला तो उन सब के साथ वो भी खड़ी दिखाई। थैंक गॉड आप लोग आ गए। हम या भाभी? रोहा ने हंस के उसे छेड़ा। फराज ने गाड़ी पोर्च में खड़ी की। तायशा पैरेट ग्रीन कपड़ों में उसे खफगी दिखाती अंदर चली गई। कोई फजूल बात इससे नहीं करना, सिर्फ मेरे कहने पर आई है। शुक्र करो तुम्हें अच्छी बीवी मिली है। बड़ों की इज्जत और कदर तो करती है। उसने मेरी बात रखी है। जो आ गई वहाँ किसी को नहीं पता था तुमने क्या हरकतें की हैं। मैंने आमना को तुम्हारी कारगुजारियाँ बता दी हैं। वो आएगी तुम्हारी खबर लेने। बाबा ने उसे अच्छी तरह सुनाने के बाद आखिरी बात ये बताई। पुप्पो को क्यों बता दिया? उसे डर भी हुआ, क्योंकि पुप्पो तो उसकी खबर अच्छी तरह लेंगी। जाओ और आराम करो, उन्होंने उसे हाथ के इशारे से जाने को कहा। तायशा
कपड़े चेंज करके किचन में चली गई। वहाँ से उसे बर्तनों की आवाज़ें आने लगी। बेटा सुबह मासी आएगी, उससे धुलवा लेना। बाबा शर्मिंदा भी हो रहे थे। किचन में इतना कुछ जो फैला हुआ था। बाबा मैं अभी खुद धो लूँगी, आप परेशान नहीं हो। उसने मुस्कुरा के उन्हें मुतमिन किया। वह आज की हिम्मत नहीं हो रही थी आगे से वो कुछ बोले। वो सीधा अपने रूम में आ गया। वो आ तो गई थी मगर वह हार से काम के अलावा कोई बात नहीं करती थी। उसकी हर ज़रूरत का ख्याल भी रख रही थी। उसने बिखरा हुआ रूम और पूरा घर एक दिन में सेट कर लिया। मेरे कपड़ों का भी ढेर लग गया था, वो भी उसने एक दिन में ही धो के निपटाए। मासी से पूरा पोर्च धुलवाया। दिन थे कि पर लगा के उड़ रहे थे। उसने बाबा के और वहाज के कपड़े टेलर को सिलने दे दिए थे। वो भी मुनीब के ज़रिए ये काम उसने अंजाम दिया था। उसे पता चला था वो दही बड़े बहुत शौक से खाता है। उसने पहले से माश की दाल के दही बड़े बना के फ्रीज़ कर लिए, बस गर्म पानी में डाल के नरम करने थे। वक्त पर फिर दही में डाल दिए जाने थे। ये भी उसने शबनम भाभी और अम्मी से सीखे थे। अम्मी ने हमेशा उसे यही नसीहत की थी, हर काम को पहले से कर लो तो वक्त पर परेशानी नहीं होती। बेटा तुम पूरा दिन लगी रहती हो, कुछ आराम भी कर लिया करो। सुल्तान अहमद को ये खुशी थी, उसने उनका मान रखा था। फिर से उसने खुद को इस घर में एडजस्ट कर लिया था। बाबा आप जानते ही हैं रोज़े कैसे गुजर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। बेटा आपको पता नहीं चल रहा वरना गर्मी तुम देख ही रही हो। फराज तो कॉलेज से आके लंबा लेट जाता है। वो तो इस दफ़ा रमज़ान जून में आए हैं तो फराज और रोहा को आराम मिल गया। वो उसे ईशा की नमाज़ पढ़ के अंदर जाते हुए रोक के बोले, अच्छा है ना आराम से सोकर उठते हैं। वो मुस्कुराई। बाबा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, मैं कुरान पाक पढ़ने बैठ रही हूँ। नहीं बेटा आप पढ़ो, मैं सोने जा रहा हूँ, सहरी में उठा देना। वो उसके सर पर हाथ रख के बोले, जी अच्छा। वो रूम में आ गई। वह लैपटॉप सीने पर रखे नीम दराज अपने काम में मसरूफ़ था। नमाज तरावी पढ़ के वो अपने ऑफिस का काम लेके बैठ जाता था। वो कुरान पाक पढ़ने बैठ गई। वह आज की निगाह बार बार उठ रही थी। ब्लू लॉन के प्रिंटेड कपड़ों में वो पाकीज़गी लिए पढ़ रही थी। तायशा के चेहरे पर मकारी और बनावट नहीं थी, वो बहुत सादा थी। वह आज ने अंदाज़ा कर लिया था वो इस घर के हर फर्द को दिलो जान से चाहती थी। इससे हमेशा नरम लहजे में बात करती। जब से उससे अपने घर से वापस आई थी तायशा के अंदाज में और ज़्यादा ठहराव आ गया था। वो उससे बिला वजह कोई बात नहीं करती थी। आधे घंटे पढ़ने के बाद उसने कुरान पाक रख दिया। वह आज भी अपने काम से फारिग हो गया था। वो इजी से ब्लू कमीज शलवार में मलबूस थका थका सीधा लेटा था। सुनो, अगर एतराज़ नहीं हो या तकलीफ़ ना हो तो चाय बना के पिला सकती हो। तायशा लेट चुकी थी। उसने रुख मोड़ के उसे देखा जो उसकी जानिब मुकम्मल मतवजा था। आपको सहरी में भी उठना है, चाय 2 दफ़ा आप पहले ही पी चुके हैं, इसलिए मज़ीद नहीं पिए तो बेहतर है। साफ कहो तो मेरा काम करना नहीं चाहती। वो उसे जोश दिलाने लगा, यही समझ लें। वो करवट लेकर लेट गई। वह आज हैरान रह गया, वो उसे ऐसे कैसे जवाब दे सकती है। ज़्यादा चाय दिमाग खुश्क करती है, मैं सिर्फ इसलिए मना कर रही हूँ, वरना मुझे कोई एतराज़ नहीं। वो एकदम ही उठ गई। कुछ ही देर में चाय उसके लिए बना के ले आई। मेरा अब मूड नहीं है। वो भी सोने की एक्टिंग करने लगा। आखिर आप चाहते क्या है और कितने इम्तिहान लेंगे, कितना जिद करेंगे। वो तो जिद होगी। वह आज लगता था उसे जानबूझ के तंग कर रहा है। वो रुख मोड़े मुस्कुरा रहा था, वाकई वो उसे तंग कर रहा था। मैं जो चाहता हूँ तुम समझ ही नहीं रही हो, बताइए ना ताकि मैं समझ जाऊँ। एक तो इतनी थकन हो रही थी, ऊपर से वह आज के नखरे और तेवर उसे सुलझाने के लिए काफ़ी थे। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपसे बहस करूं। चाय रखी है, पीनी हो तो पी लीजिएगा वरना पड़ी रहने दीजिएगा। वो लाइट ऑफ करके तन फन करती लेट गई। वो हाथ उसकी जानिब रुख करके लेट गया। तायशा ने नीलगो रोशनी में उसका चेहरा देख रहा तो करवट ही बदल ली। अगर शक्ल बुरी लग रही है तो कमरे से चला जाता हूँ। शक्ल तो आपको मेरी बुरी लगती है, वो भी तुर्की बतुर्की बोली। पता नहीं कितनी बेइज्जती करेंगे। वो बुड़बुड़ा के रह गई और दांत भी से। वह आज ने उसे तपाने का इरादा मुलतवी कर दिया, क्योंकि अगर बात मजीद बिगड़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बाबा और आमना फूफो की वार्निंग थी, अपने इस दवाजी ताल्लुकात सुधार लो वरना बहुत बुरा होगा। वो सोच रहा था कैसे वो तायशा से बात करे। 15 रोज़े ऐसे गुजरे कि पता ही नहीं चले। उसके घर से शबनम भाभी, मोहिब भाई ईद लेकर आए थे। वहाँ आज और उसके कपड़े थे, रोहा का भी सूट था। बाबा को फिर ख्याल आया कि उसकी भी तो पहली ईद है, यहाँ उसकी ईद की तैयारी भी तो अभी तक नहीं हुई। भाभी आज बाजार चलेंगे, बाबा ने पैसे दिए हैं, रोहा ने उसे बताया। बाबा ने क्यों दिए, अपने भाईजान से मांगती ना। तायशा इफ्तार के बाद चाय बना के सबके लिए ले आई थी। बेटा ये मुझसे अलग लेती है और वह हार से अलग, तुम दोनों ऐसा करो वह आज के साथ चली जाओ, शॉपिंग करो। बाबा मैं बाजार बिल्कुल नहीं जाऊँगा। वह आज ने सुना तो उसने मुंह बना के साफ इनकार कर दिया। क्यों भाई, क्यों बाजार नहीं जाओगे, अभी तक वही रूखे फीके हो। आमना पुप्पो अपने तीनों बच्चों समेत आई थी, सभी उन्हें देखकर खुश हो गए। मगर वह आज मुअद्दब बन के बैठ गया था, क्योंकि वो उसे डांट फिटकार के बगैर रहेंगी नहीं। चाय में चीनी तो डाल दिया करो, वो चीख के बोला। तायशा खफीफ सी हो गई। चीनी अच्छी खासी ज़्यादा ही डाली थी, मगर वह आज को ज़्यादा मीठा पीने की आदत थी। वह आज बेटा आराम से, बीवी है तुम्हारी, कोई मुलाजमा नहीं।
आमना को नागवार गुजरा तो वो उसे टोके बिना नहीं रह सकी। फूफो आप बाजार चलेंगी? भाभी तो मना कर रही हैं। रोहा ने माहौल की तलखी अपनी आवाज़ से ही दूर की। वह आज तुमने अभी तक तायशा को ईद की शॉपिंग भी नहीं करवाई। फूफो आप आ तो गई हैं, आप ही ये काम सर अंजाम दे लें, मेरा मूड नहीं है जाने का। उसने साफ इनकार कर दिया। चची जान, मैंने पहले ही शबनम भाभी के साथ शॉपिंग कर ली थी, मुझे ज़रूरत भी नहीं है। आप रोहा को करवा दें, बाबा से उसने पैसे लिए हैं, जबकि मैंने इसकी भी ईद की पहले से तैयारी कर ली है। तायशा ने तफसील से वजाहत के साथ बताया। वहाज ने उसके संजीदा चेहरे को देखा जो वाकई हद से ज़्यादा संजीदा होती जा रही थी। बेटा, ये शादी के बाद की ईद की शॉपिंग का अलग ही मज़ा होता है। मज़ा? अगर मज़े में ज़िंदगी हो तो जब ही दुबाला भी होता है। मुझे वैसे भी काम है, आप ये बताइए खाना भी लगा दूं या बाद में? उसने फिर मौजू ही बदल दिया। सुल्तान अहमद को वहाज का रवैया अच्छा नहीं लगा, तो जो तायशा के साथ अब भी तल्ख और तुर्श था। बेटा, हम अफ्तारी ठीक ठाक करके आए हैं, खाने की गुंजाइश नहीं। अलबत्ता असफर और समीर से पूछ लेना, ये शायद खाएं, उन्होंने बताया। ठीक है। वो खाली कप उठा के किचन में चली गई। आमना, रोहा और निमरा को लेकर बाजार चली गई। तीनों लड़कों में से असफर को वो ज़बरदस्ती साथ लेके गई थी। वह आज तो रोज़ा इफ्तार करने के बाद बिस्तर पर ढह जाता था। तायशा काम से फारिग हुई तो सारा की कॉल आ गई। वो रूम में आ गई। वह आज पता नहीं कहाँ चला गया था। उसने अपने सेल को उठाया और कान से लगाया। कहाँ रहती हो? सारा ने छूटते ही पूछा। कहाँ होंगी? अपने ससुराल में, वो बोली। वह आज भाई के साथ ईद की रोमांटिक शॉपिंग की। ये रोमांटिक बातें और रोमांस शादी के बाद कुछ नहीं होता, और मुझे समझ भी आ गया है, सिर्फ रिसालों और फिल्मों की हद तक होता है, वरना प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी कोई जगह नहीं। लहजा में उसके उदासी और हसरत थी। वह आज वॉशरूम से निकल के बाहर आ गया। तायशा की पूछ थी। उसे वह आज की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। ये तुम कह रही हो जो मुझे देख देख के रश करती थी? सारा को उसकी बातों पर हैरानगी का झटका लगा। तुम्हारे साथ भी यही होगा। फरहान भाई अभी तुमसे रोमांस छाड़ते हैं। शादी के बाद सिर्फ डांट टपट सुनना, क्योंकि प्यार मोहब्बत रोमांस शादी के बाद कुछ नहीं होता। मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ, और मैं अब आदी भी हो गई हूँ। वह आज संजीदा है, ये उनका मिजाज और आदत है जो मैंने कबूल कर लिया है। इसलिए कोशिश करती हूँ मैं भी अपने मिजाज में संजीदगी और बुर्दबारी रखूँ, और कोशिश में कामयाब भी हूँ। वो बोल रही थी, मगर वह आज को लग रहा था वो रो रही है। उसे दुख ही मिला था वह आज के रूखे रवैये से। तायशा, ये तू ही है ना? सारा को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। अच्छा छोड़ो, ये तो बताओ तुम्हारी डेट कब की फिक्स हुई? तायशा ने आंखों की नमी हथेलियों से साफ की। ईद के दूसरे दिन मैं मायूं बैठूंगी, उसने बताया। वह आज वहाँ से खामोशी से निकल के बाहर आ गया। उसे आज एहसास हो गया था तायशा ने खुद को यहाँ आके उसके मिजाज में बदल लिया था। जो चाहता था वो वही कर रही थी, मगर उसने तो तायशा की कोई खुशी नहीं दी, सिर्फ ताने दिए थे। उसका प्रमोशन हो गया था, वो कितना खुश था। जल्दी ही ऑफिस से निकल आया। रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा था। बाज़ारों में गहमा गहमी भर गई थी। उसने बड़ी मुश्किल से तायशा के लिए एक सूट खरीदा और कुछ कपड़े रोहा, फराज और बाबा के लिए भी लिए थे। पहली दफ़ा उसने खुद से कोई शॉपिंग की थी। घर आते हुए झिझक भी रहा था। आमना फुफो की ज़बरदस्त डांट और कुछ तायशा की शख्सियत का असर था। उसमें हैरान कुन तब्दीली आ गई थी। भाईजान, वाह, सूट तो आप बड़ा ज़बरदस्त लाए हैं। रोहा अपना स्टाइलिश सा पिंक सूट देखकर हैरत इन बसात में मुबतला होकर बोली। शुक्र है पसंद आ गया। उसने तशक्कुर भरा सांस भरा। भाईजान, आपका प्रमोशन हुआ, आप खाली सूट पर नहीं टरहा सकते, कुछ रकम भी खर्च करें। फराज ने अपने भी कपड़े देखकर कहा। तायशा ने एक दफ़ा भी हाथ लगा के कुछ नहीं देखा था। सुल्तान अहमद समझ रहे थे। वो बाहर से हनूस नाराज़गी और ताल्लुकी रखे हुए थी। मेरी बहू के लिए भी कुछ लाए हो या नहीं? आपकी बहू को फुर्सत ही नहीं कि वो आके देख ले। उसने तायशा पर निगाह डाली जो सेल पर मैसेज करने में लगी हुई थी, या फिर जानबूझ के खुद को मसरूफ जाहिर कर रही थी। बाद में देख लूँगी, अभी मुझे काम है। भाईजान, भाभी मुकम्मल आपको इग्नोर कर रही हैं, फराज ने सरगोशी में कहा। हाँ यार, उसे खुद पर ही गुस्सा था, इसी की वजह से ही वो ऐसा कर रही थी। बेटा, तुम अंदर कमरे में ले जाओ ये सब, तायशा खुद देख लेगी। बाबा ने वहाज के शाने पर थपकी दी। भाईजान, मेरे शूज़ तो रह ही गए। रोहा को अपने शूज़ की फिक्र हुई। ले लेना, वो भी तुम छोड़ोगी कब? उसने सारे शॉपर्स और डब्बे उठाए। वो हॉल ही में सब कुछ फैला के बैठ गया था। अंदर आया तो वो कपड़े वार्डरोब में रख रही थी। धोने के बाद कपड़ों को उनकी जगह पर रखना बड़ा मरहला होता था। उसने सारे शॉपर्स बेड पर रखे। तायशा ने निगाह तिरछी करके देखा, मगर खुद को काम में मुनहमिक जाहिर किया। लगता है मौसूफ के मिजाज ठिकाने आने लगे हैं। वो सोचने लगी, मैं भी इतनी जल्दी नहीं तो नहीं बख्शूंगी इन्हें। बहुत जिद किया और खूब मेरा इम्तिहान लिया है। तुमने चीज़ें तो देखी ही नहीं, मैंने पहली दफ़ा लेडीज़ शॉपिंग की है। वो कदर तवक्कुफ़ के बाद रुक कर गोया हुआ। आपका शुक्रिया जो आपने मुझे इस काबिल जाना और मेरे लिए भी स्पेशली शॉपिंग की। वार्डरोब बंद करके उसने गोया तंज किया। वहाँ जुज़बुज़ होकर रह गया। ब्लू एम्ब्रॉयडरी कपड़ों में उसकी सुर्ख और सफ़ेद रंगत और भी धमक रही थी। कोमल नाजुक हाथों में कांच की और सोने की चूड़ियाँ जलत रंग बजा रही थीं।
वो अपनी निगाहों को रोक नहीं सका। देख तो लो, वो नर्म लहजे में गोया हुआ। बाद में देख लूँगी। फिर घर में रहने वाली ख़वातीन सादा कपड़ों में रहें तो बेहतर है। वैसे भी आपको सादा मिजाज पसंद है, इसलिए मैं चाहती हूँ वैसे ही रहूँ। वो दिल खोल के उस पे तंज के तीर बरसात रही थी। मैं ईद के लिए लाया हूँ, मेरी प्रमोशन भी हुई है। मुबारक हो। शुक्रिया। वो उसे दिल खोल के जिद कर रही थी। उसे पता था वो भड़केगा ज़रूर। देखे बगैर वो डब्बा खोल के ग्रीन एम्ब्रॉयडरी सूट उसे दिखाने लगा। तायशा ने देख तो लिया था, वो हर चीज़ ही आला और खूबसूरत लाया था। वो जानबूझ के उसकी चीज़ों को अहमियत नहीं दे रही थी ताकि उसे अपनी गलतियों का एहसास तो हो। आप अपने मिजाज के खिलाफ कैसे हो गई? ये तो रिसाले और ड्रामों में होता है। शोहर बीवी के लिए चीज़ें लाता है। गोया उसने फिर जिताया। तायशा बस कर दो प्लीज़। वो जैसे बेजार ही हो गया था, थक गया था वो अपनी ऐसी लाइफ से। वो गलत था जो ऐसी सोच रखता था। अम्मी के बाद से तो उसने हंसना बोलना जैसे अपने ऊपर हराम कर लिया था, मगर जब से तायशा आई थी उसने उसकी सोचों को बदल दिया। उसे ज़िंदगी अच्छी नहीं लगने लगी। कोई तो था जो उसकी परवाह करता था, उसका ख्याल रखता था। मुझे आपकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है और आप इन फॉर्मेलिटीज़ में नहीं पड़े। मेरी शॉपिंग ईद की पहले ही हो गई है। वो बोली, मगर उसके चेहरे पर अफसुर्दगी भी थी। आप किसी के कहने पर ज़बरदस्ती वो काम नहीं करें जो आपका दिल नहीं चाहता। तायशा ऐसी बात नहीं है। वो तो गड़बड़ा ही गया, क्योंकि वो तो यही समझ रही थी ये सब कुछ वो किसी के कहने पर कर रहा है। मैं हकीकत पसंद बन गई हूँ। ज़िंदगी में प्यार और मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं। उसने हक्का बुक्का वहाज का चेहरा देखा। आखिरी अशरा भी तमाम हो गया था। आखिरी रोज़ा था। इस दफ़ा पूरे 30 रोज़े हुए थे। तायशा ने घर की आरइश वगैरह सब पहले ही कर ली थी। अम्मी के घर से भी सब होके चले गए। सायरा की कॉल आ गई थी। उसने ख़ास तौर पर कहा था ईद के दूसरे दिन से ही वो रहने के लिए उसके पास आ जाए, क्योंकि मैके में उसके भी चंद दिन थे। भाभी क्या पका रही है? फराज किचन में आ गया। शीर खुरमा भी बना के रख देती हूँ। वाह, इस दफ़ा तो हमारे घर रमज़ान और ईद पर रौनक ही लग गई। फराज बहुत खुश था। ये तो है। वो जल्दी जल्दी काम निपटाने लगी। तुम ऐसा करो, रोहा को भेजो, मुझे कुछ काम है। इतने में वह आज भी किचन में आ गया। शीर खुरमे की खुशबू आ रही थी। इस दफ़ा तो घर में रौनक कितनी अच्छी लग रही थी, वरना हर दफ़ा की ईद तो खामोशी से गुजर जाती। रोहा पुप्पो की तरफ चली जाती, घर में और सन्नाटा हो जाता। सारे काम अभी ही करने में लगी हो जी, यही तो अब मेरा काम है। वो बर्नर बंद करके कैबिनेट से डोंगे निकालने लगी। वह आज ने देखा उसने किचन कितना साफ सुथरा और करीने से रखा हुआ था, वरना तो पहले किचन की हालत इतनी ख़राब थी कोई चीज़ जगह पर नहीं मिलती थी। कल ईद के पहले दिन मेरे दोस्त घर आएंगे, वो बताने लगा। मैं सारा कुछ तैयार करके टेबल पर लगा दूंगी। मुझे अम्मी की तरफ जाना होगा, क्योंकि ईद के दूसरे दिन से सारा मायो बैठेगी। उसने साथ ही अपने जाने का शेड्यूल भी बता दिया। क्यों, तुम मेहमानों को रिसीव नहीं करोगी? आपको बताया तो है मुझे कल जाना है। उसने डोंगे धो के सिंक पर ही उलट के रख दिए और फिर बाकी बिखरी हुई चीज़ें समेटने लगी। वह आज ने हसरत भरी निगाह ढाली और उससे बिल्कुल ही लाताल्लुक बरतती जा रही थी। ठीक है, मैं अपने दोस्तों को मना कर देता हूँ। जब तुम यहाँ होगी नहीं तो क्या फ़ायदा? वो तेज़ लहजे में गोया हुआ। खफगी उसके अंदाज में नुमाया थी। तायशा को उसकी ये हरकत चौंका गई। वो उसे इतनी अहमियत कुछ दिनों से देने लगा था। आपकी मर्ज़ी है। वो किचन से निकल गई। भाभी, आपने बुलाया था? रोहा दोनों हाथों पर मेहंदी लगाए चलिए। अरे, तुम मेहंदी लगवा भी आई? तायशा ने उसके हाथों पर मेहंदी के सजे डिज़ाइन देखे। बाबा को ज़बरदस्ती उठा के ले गई थी। सामने जो पार्लर है वहाँ मेहंदी लगाने का भी इंतज़ाम है, आप भी जाके लगवाइए। नहीं गुड़िया, अभी मुझे ढेरों काम है, फिर उसकी ख़ास ज़रूरत भी नहीं। सारा की शादी तो आ ही रही है, जब लगवा लूँगी। उसने मुस्कुरा के मना किया। वह आज को ऐसा लग रहा था वो उसे जिता रही हो। वो उसे हर तरह से ही मनाने की कोशिश कर रहा था, मगर तायशा उससे फासलों पर रहकर बात कर रही थी। तुम्हारी ये पहली ईद है, तुम्हारी अम्मी क्या कहेंगी? तुमने मेहंदी भी नहीं लगाई। वो रूम में आकर लोग बोला। ऐसा वो कुछ नहीं बोलेंगी, आप परेशान नहीं हो। जो चीज़ें आपको पसंद नहीं मैं करना भी नहीं चाहती। वो उसे जिद किए जा रही थी। उसने रूम को भी पहले ही साफ़ सुथरा कर लिया था। वह आज के कपड़े भी प्रेस करके हैंगर कर दिए थे। ये तुमसे किसने कहा? वो उसके सामने आ गया, रास्ता रोक के खड़ा हो गया। तायशा ने देखा वो बहुत हरासा और परेशान लग रहा था, जैसे वो उकता गया हो। निगाह चुरा के जाने लगी। मेरी बात का जवाब दिए बगैर नहीं जा सकती। उसने तायशा का बाजू पकड़ के खुद से करीब किया। वो घबरा गई। सांसों का दम तेज हो गया, हाथों में पसीना आ गया। वह आज का अंदाज ही इतना जा रहा न था। रास्ता तो छोड़े, देख भी रहे हैं 11 बज रहे हैं, इतने काम पड़े हैं, सुबह जल्दी भी उठना है। वो खिसिया गई। मैं जो रास्ते में खड़ा हूँ तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मानी खेजी से कहता वो उसके मजीद करीब आया। तायशा के वजूद में हलचल मच गई, यानी जिस घड़ी का उसे इंतज़ार था वो घड़ी आ गई थी। वह आज को उसकी तलब होने लगी थी। वो इसकी अहमियत को जान गया था। सब दिखाई दे रहा है, हटिए। वो उसे हाथ से पीछे करके वाशरूम में घुस गई। मैं भी देखता हूँ कब तक तुम मेरे जज्बात और एहसासात को नहीं समझती। वह आज में इतनी हिम्मत जाने क्यों नहीं हो रही थी कि वो अपनी गलतियों को मान के उससे एतराफ़ मोहब्बत कर ले, या फिर
وہ ابھی بھی انا کو لیے بیٹھا تھا۔ ان 4 مہینوں میں عائشہ نے خود کو منوا لیا تھا۔ وہ اس کی صلاحیتوں کا بھی قائل ہو گیا تھا۔ اپنے بابا اور فراز کے کپڑے دیکھ کے تو وہ حیران ہی رہ گیا۔ اس نے خود سے پہلے سے ہی خرید کے ٹیلر سے سلوا بھی لیے تھے۔ وہ اب اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتی آ رہی تھی۔ وہ اس کی نیت پر پھر بھی شک کرتا رہا۔ احساس تو اسے اس وقت ہوا جو وہ روٹ کے میکے چلی گئی تھی۔ وہ بکھلایا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا کوئی چیز کھو گئی ہو۔ وہ اس کے کہنے سے تو نہیں، بابا کے کہنے پر آ گئی تھی۔ وہ بڑوں کی عزت اور اہمیت سمجھتی تھی اور وہ اپنے بڑوں کو ناراض کرتا تھا۔ وہ واش روم سے چینج کر کے نکلی تو وہ آج کی سوچوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ آج چاند رات تھی، کل عید، سب کچھ ہی الگ اور اچھا لگ رہا تھا۔ کتنے سالوں بعد اس گھر میں عید عید کی طرح آ رہی تھی اور وہ اپنی اس عید کو بالکل بھی خراب نہیں کرے گا۔ اسے عائشہ کو یقین دلانا تھا۔ اگر وہ چاہتی ہے کہ وہ زبان سے اقرار کر لے تو وہ اس کے لیے یہ بھی کرنے کو تیار تھا۔ لائٹ آف کر کے وہ لیٹ گئی۔ وہ آج بھی آ کے لیٹ گیا۔ عجیب انسان ہے، اگر زبان سے 2 پیار بھرے الفاظ ہی بول دے تو کیا ہو جائے گا۔ چاہتے ہیں میں ان سے صلح کر لوں مگر پہل نہیں کریں گے۔ وہ کروٹ لیے وہ آج کی ضدی طبیعت پر افسوس کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے محترمہ، میں تمہیں تمہاری سوچ کے مطابق ہی عید مبارک کہوں گا۔ میں روکھا اور ان رومانٹک ہوں، دیکھنا تمہیں حیران نہ کر دیا تو کہنا۔ ایسا تو تم نے کسی کہانی میں نہیں پڑھا ہوگا۔ وہ آج نے اپنے اندر کے انا کے بت کو توڑ کے لمحوں میں فیصلہ کر لیا۔ اگر بیوی کو منانے کے لیے انا کو مارنا پڑے تو کوئی دکھ نہیں۔ وہ آج کے لب مطمئن ہو کے مسکرانے لگے۔ اس کی سوچوں سے ناواقف عائشہ شاید سو گئی تھی۔ صبح وہ فجر کی اذانوں کے ساتھ ہی اٹھ گئی تھی۔ نماز پڑھ کے جلدی جلدی ساری تیاری کی، ناشتہ بھی تیار کیا۔ بابا بھی اٹھ کے تھے۔ بیڈ روم میں آئی تو وہ آج بھی اس کا ہلایا ہوا شلوار قمیض نہا کے پہن کے نکلا تھا۔ عائشہ کو خوشی بھی ہوئی۔ شکریہ ان کپڑوں کو عزت دینے کا۔ میں نماز پڑھ کے آؤں تو تم بھی میرے لائے ہوئے کپڑوں کو پہن کے عزت دیتی ہوئی نظر آؤ۔ تھوڑا روب اور دھون سے کہا تو وہ چونک سی گئی مگر انداز میں اپنائیت تھی۔ نماز کے لیے بابا اور فراز اسے بلانے لگے تو وہ جلدی جلدی کمرے سے نکل گیا۔ عائشہ کے لب مسکرا دیے۔ اسے آج بہت اچھا لگا تھا۔ وہ آج نے اسے خود سے تیار ہونے کے لیے کہا تھا، وہ بھی اپنے لیے۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ جلدی جلدی اس نے بھی تیاری کی۔ گرین سوٹ اس پر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ہاتھوں میں میچنگ چوڑیاں اور جیولری میک اپ اسے بہت حسین بنا رہا تھا۔ کتنا اچھا لگا تھا اس طرح دل سے تیار ہونا، وہ بھی اپنے پیا کے لیے۔ یہی تو وہ چاہتی تھی۔ وہ آج اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا اظہار کرتا رہے۔ بھابھی آ جائیے، سب نماز پڑھ کے آ گئے ہیں۔ روحا بھی تیار ہوئے اسے بلانے آ گئی۔ بھابھی ماشاءاللہ سے بہت پیاری لگ رہی ہیں، بس مہندی کی کمی رہ گئی۔ روحا نے اس کی تعریف کی۔ وہ جھیم کے مسکرا دی۔ دونوں ہی باہر آ گئی تھی۔ بابا کو سلام کیا۔ بابا نے سب کو ہی عیدی دی۔ وہ آج کی نگاہ اس کے وجود میں الجھ گئی۔ عائشہ نے اس کی بات مان کے صلح کا جھنڈا لہرا دیا تھا۔ یہ عید تو اس کی اور ہی خوبصورت اور انوکھی ہو گئی تھی۔ وہ آج بہت خوش تھا۔ وہ سب ناشتہ کر رہے تھے۔ فراز کے دوست آ گئے تو وہ ان سے ملنے باہر چلا گیا۔ روحا بھی اپنی فرینڈ سے کال پر بات کر رہی تھی۔ تم لوگ پہلے آمنہ کی طرف چلے جانا۔ بابا چیر گھسیٹ کے اٹھ کے، وہ بھی فجر کے اٹھے ہوئے تھے، انہیں نیند آنے لگی تھی۔ بابا آرام سے شام میں جائیں گے۔ وہ آج نے چائے کی سپ لیے۔ عائشہ نے اسے گھورا۔ ابھی تک اس نے تعریف میں کچھ نہیں کہا تھا، وہ اسی طرح نارمل ہی تھا۔ نہیں بیٹے، پہلے چلا جانا، عائشہ کی پہلی عید ہے، میکے والے انتظار کرتے ہیں۔ بابا ان تقاضوں کو بھی سمجھتے تھے، اسے سمجھانے لگے۔ وہ آج نے پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ عائشہ ٹیبل سے برتن اٹھانے لگی۔ چھوڑو یہ سب، یہ تو تم روز کرتی ہو، اندر آؤ۔ وہ آج نے اس کا بازو پکڑا۔ بابا کے جاتے ہی اس کی ٹون بھی بدل گئی تھی۔ عائشہ پر تو شادی مرگ طاری ہو گیا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہیں، کوئی مہمان آ جائے گا، ایسے ہی پھیلا رہے گا کیا؟ وہ تو گرتے گرتے بچی۔ وہ آج نے اس کی ایک نہیں سنی۔ جیسے ہی وہ بیڈ روم میں آئی، وہاں کا منظر دیکھ کر تو اس کی بصارت یقین ہی نہیں کر رہی تھی۔ اسے سکتہ ہو گیا تھا۔ پورے بیڈ روم میں اور بیڈ پر پھول ہی پھول تھے۔ یہ کب اور کیسے کیے؟ سوالیہ نشان اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ تم کچن میں ناشتہ لگا رہی تھی، میں نے جلدی جلدی یہ سب کیا۔ پھول میں کل رات ہی لے آیا تھا۔ وہ آج اتنا رومانٹک ہوگا اس نے سوچا بھی نہیں۔ میں نے تو ایسا صرف، وہ بولتے بولتے رک گئی۔ رسالوں میں پڑھا تھا، فلموں میں دیکھا تھا نا، یہی کہنے والی تھی۔ وہ ہنسا۔ عائشہ کا ایسا دلکش روپ دیکھ کر وہ بہک کے جا رہا تھا۔ مجھے آج یہ کہنے میں آڑ نہیں، جس دن سے تم نے میری زندگی میں قدم رکھا ہے، تم نے اپنی خوبیوں سے میرا دل جیت لیا ہے۔ میں دل سے تمہیں چاہنے لگا ہوں۔ اس نے مسکرا کے اعتراف محبت کیا۔ عائشہ نے محجوب ہو کے پلکوں کی جھالر گرا لی۔ شرم و حیا کی لالی اس کے رخسار کو قندھاری انار کی طرح سرخ کر رہی تھی۔ ارے تم تو ایسی شخصیت ہو جس نے وہاج احمد جیسے روکھے پھیکے انسان کو بدل دیا۔ اس نے عائشہ کے شانوں پر اپنے دونوں ہاتھ بڑے پیار سے رکھے تھے۔ اور بولو کیا چاہتی ہو؟ تمہاری کزن سارا کے منگیتر کی طرح پیار بھری رومانس کی باتیں کروں؟ بولو کیا کروں؟ اب وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ عائشہ جھیم گئی۔ یعنی اس نے سارا کی اور اس کی ساری باتیں سنی تھی؟ میں اس دن تمہارے گھر آیا تھا، سب سن لیا تھا، تم کیا کیا کہہ رہی تھی میرے متعلق۔ وہ ہنسا۔ وہ میں آپ کی سوبر شخصیت سے ڈر رہی تھی، پھر آپ ہر وقت رسالوں کا تانا دیتے تھے، جبکہ میں وہ سب چھوڑ کے آئی تھی۔
یہ آج کیوں چھوڑ کے آئی ہو؟ اپنے شوق جاری رکھو، مگر مجھے ضرور یاد رکھنا۔ وہ عائشہ کو ہر طرح سے خوش رکھنا چاہتا تھا۔ جب وہ اس کے مزاج میں ڈھل گئی تھی، تھوڑا اس کا بھی فرض تھا اس کے شوق کا خیال رکھے۔ نہیں، اب دل نہیں کرتا۔ اس نے بیڈ پر گلاب اور موتی اور دیگر پھول دیکھے۔ پورا کمرہ مہک رہا تھا۔ اس کی عید تو پھولوں سے بھر گئی تھی۔ تمہیں ضرورت بھی نہیں، روز تمہیں میری پیار بھری باتیں سننے کو ملیں گی۔ ویسے یار، ایک بات کا دکھ ہے، میں نے اتنی لیٹ تم سے شادی کیوں کی؟ پہلے ہی کر لیتا، کم از کم ہمارے 2-4 بچے ہوتے تو مجھے بابا کی شادی کے بارے میں نہیں سوچنا پڑتا۔ بابا کی تنہائی تو ہمارے بچے دور کر دیتے۔ وہ بہت شوق اور ترنگ میں تھا۔ عائشہ کی مارے حیا سے نگاہ نہیں اٹھ رہی تھی۔ وہ آج اتنی بے باک گفتگو جو کر رہا تھا۔ آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اس نے پھر عائشہ کے کان میں کہا۔ اس نے مسکرا کے رخ پھیر لیا۔ سنو، جلدی سے مجھے عید مبارک کہو۔ عید مبارک نہیں، بلکہ آپ کو خوبصورت زندگی مبارک کہوں گی۔ وہ خوشدلی سے مسکرا کے گویا ہوئی۔ تم نے مجھے اتنی خوبصورت زندگی بھی تو دی ہے۔ یہ عید میری امی کے بعد اتنی اچھی لگی ہے۔ امی دیکھیں، آپ کی بہو بھی آپ ہی کی طرح ہم سب کا خیال رکھتی ہے۔ وہ غائبانہ امی سے مخاطب تھا۔ اور اب انشاءاللہ میں ساری زندگی آپ سب کا اسی طرح خیال رکھوں گی۔ ہماری عید اسی طرح پھولوں سے بھری ہوگی۔ آمین۔ وحاج نے اس کی بات پر دل کی گہرائیوں سے کہا۔ آپ کے ہاں عید ملنے کا رواج نہیں ہے، اور آپ کے ہاں عیدی دینے کا رواج نہیں ہے۔ جلدی نکالیے، پروموشن بھی ہوئی ہے، میری عیدی نکالیں۔ عائشہ نے جھٹ تن کی آنکھیں نکال کر اس کے آگے اپنا نازک ہاتھ پھیلایا۔ یہ لو، یہ پورے کا پورا بندہ تمہیں عیدی میں مل تو رہا ہے۔ اس نے عائشہ کو بڑے پیار سے اپنی باہوں میں سمو لیا، اور وہ کتنی خوش اور مطمئن ہو گئی تھی۔ اس نے وحاج کا دل جیت لیا تھا۔ پیار اور محبت سمیت اس کی عید پھولوں سے بھری ہوئی ہو گئی تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں دوسرے ناولز کی طرح یہ ناول بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔